Praise the Lord. Hallelujah. So are you all excited? घुटेर बांधूंक तुम्ही तयार आहेत का म्हणता? So before the break, what did we learn? Angels, eagles are committed. Praise God. घोणी बद्दल किती शिकताले आम्ही? घोण सदांच खालती रावता एकामेकाक. प्रेज लॉर्ड. जे भाशेन तेच भाशेन आम्ही देवाच्या उतराक खालती रावंक जाय. Hallelujah. So we learned today that the female eagle will see the commitment of the male eagle, and it's too loud, and they want to build a family. सो ही जी ओकोल घोणी आसता ती पळयता जो न्हवरो घोणी आहा तेका कसलेय त्रासांत पडोन तो सोकला जमनीर पडचे आदीं तो पोत्तून उबारता, तो हांदो तेका व्हरोन दिता आनी हे भाशेन पोत्तून ती तेका टेस्ट कोत्ता आनी पोत्तून तो तेका थोको नासतना पासियेंसान तें काम करीत रावता आनी तेका लागून ती चिंततात आतां घुटेर बांदपाक एक फामील करपाक. So the female eagle will test before she can trust the male eagle. सो ही ओकोल घोणी कितें करता? पयलीं तपासता आपल्या न्हवरो जो फुडाराक आपल्याक सांगाती जायो तेजी बरीच खोर तपासणी करता आनी ताच्या उपरांत हो निर्णय घेता सांगाताक रावपाक. So if possible, just write that. Test before you trust. सो पातयाच्या पयलीं तपासणी करूंक गरजेची. Test before you trust. तपासणे पयलीं पातयाच्या पयलीं तपासणी करूंक गरजेची. Praise God. Now God has plans for our welfare and not for our destruction. तर देव आमचे बद्दल फकत बरे फुडार तयार करून दवरता, न्हय वायट निसंटनाचे. Just let's go to Deuteronomy chapter 32. Deuteronomy chapter 32 and verse number 9. For the Lord's portion is his people, Jacob is the Lord of his inheritance. He found him in a desert land and in the waste howling wilderness. He led him about, he instructed him, he kept him as the apple of his eye. As an eagle stirreth up her nest, fluttereth over a young, spreadeth abroad her wings, taketh them, beareth them on her wings, so the Lord alone did lead him, and there was no strange God with him. Continue. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So we just now saw the commitment of the eagles, and now they want to build the nest. आतांच आमी पळयलां कशे भाशेन ओकोल घोण आनी न्हवरो घोण एकामेकाची खात्री पळयतात आनी पातयेतात आनी बांदूंक लागतात घुंटेर फामील The करपाक. nest of an eagle is always built on a high cliff, at the edge of the cliff. वयर दोंगराचे तेंगशेर म्हणटा ती तांचो घुंटेर बांदतात सदांच. An eagle never builds its nest on the ground or on the branches. केन्नाच न्हय झाडाचेर ओ सोकला खंयचे कडेन ही घुंटेर करिनात घोणी. But it always builds its nest at the edge of the cliff. पूण सदांच वयर दोंगराचे तेंमशेर ती घुंटेर कोत्तात. And when it builds the nest in such a way जेन्ना ती घुंटेर बांदतात तेन्ना ती अशी बांदतात that every pointed branches are projecting outside. So this is outside the nest. This side is outside, this side is inside. So where is your hand is the inner part This of is it. the inside of the nest.
it's on the outside. Here are the eggs that are going to be laid. सो हे भाशेन म्हणटा भायल्यान सगळे आख्खो घुंटेर म्हणटा हे भाशेन खांदे असतात आणि हे भितर उरता दिस मच. Yeah. Now watch this. The weight of the nest is around 2,000 kg. घुंटेर म्हणटा घुंटराचें वजन 2000 Kilo. किलो. Yeah, 2 tons. 2000 किलो फकत So, घुंटेराचें वजन. so you can imagine the eagles picking up branches after branches after branches and taking on the cliff, and the female eagle is the one who constructs the nest in such a way that all the pointed branches are going on the outside. So these pointed branches keep the mountain lion away from the nest, the foxes are away from the nest. So all the enemies are kept away from the nest. They cannot enter the nest. The eggs are inside the nest. सो आतां ती काजार जाली शी आनी तो घोवणे आहा ती वचोन वसले हांदे हाडटा हेज्यावन व्हडले आसतले आनी जी बायल अस्तोरी जी घोवणे आसा ती म्हणटा तो घुंटेर कोत्ता आनी ते घुंटेर हे भाशेन कोत्ता की जी सोंपां असतात कांटे हे असतात लागपाच्यो तेंगशी असतात त्यो भायल्यान घालतात हे भाशेन खंयचीच मनजात त्यांच्या घुंटेराशी येयना जावपाक. The nest is built by the male and the female together in commitment. दोगांयनी एक उतरान एक आस दिवन ती हो घुंटेर बांदतात. When the nest is built on the inside, the male will go and pick up grass and some soft material and begin to fill up the inside of the nest. जेन्ना घुंटेर बांदून जालो तेन्ना हो घोव जो घोवणे आसता तो वचोन जें कितें मोव आसा तें एकठांय करून कितें गवत देखून हाडटा आनी भितर घालता. Can I get one chair? Bento, can I get one chair? Chair. चेर वी Chair. कॅन ब्रिंग फ्रॉम डाउन. बाबा एक चेर no. लेट मी You Where can- you will sit? My brother can stand for some time. Praise God. You stand? Hallelujah. 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 So cushion after cushion is built up inside the nest, जे भाशेन उशें आसता ते भाशेन उशाचे भाशेन ते भितरल्यान ते तयार करतात. and outside the nest are all the branches pointing outside. पूण घुंटेराच्या भायल्यान हे सगळे जे झिडकुटां आहात ती भायल्यान तोपपाक भायल्यान दवरतात. This nest is built for a lifetime. The eagle will use the same nest every time it lays the eggs. सो जितले पावटी ती तांतयां घालतली तितले पावटी ह्या घुंटेराचो उजार So, जाता. so it takes a long time to build this nest. सो जायतो वेळ लागता तांकां हो घुंटेर बांदपाक. When the whole nest is ready, जेन्ना आख्खो घुंटेर हो घर तेंचें तयार जाता the female eagle goes and sits in the nest. आतां बरे भाशेन तो घुंटेर बांदलो म्हणटकूच म्हणटा जी बायल आसा घोवणी ती म्हणटा वचोन बसता घुंटेरांत. Because inside the nest is very comfortable. आतां भायल्यान भितरल्यान तेणें बरें मोव उश्या भाशेन तेणें करून दवरलेलें आसा. It's always rest. सदांच सुसेगाद बसोंक. Praise God. And when she is at rest, she lays the eggs. आनी बरी शांती आनी सुसेगान बसलोली आसतना म्हणटा ती तांतें घालूंक लागता. Hallelujah. She incubates the eggs आनी ती रवण्यांक बसता तांतयांचेर and the eaglets come out. आनी धाकटीशीं घोणयेचीं पिलां तयार जातात. When the eaglets come out from the nest, from the eggs, जेन्ना तांतीं फुट्टात आनी हे धाकटीशीं तेंची पिलां भायर सोदतात the mother eagle and the father eagle go out and bring forth food for the eaglets. ही दोगांय आवय बापूय घोण आवय बापूय वेतात आनी तांकां जेवण घेवन येतात. The beautiful part of this eaglets is बरी खबर म्हणल्यार हेंची the moment the eaglets open their eyes, जेन्ना ही तेंचे पिलां दोळे उदके करतात they only see themselves at a height. They do not see themselves at a low place. तांकां फकत ती उंच आसात ती दोळे उदके करून दिसती पडटात तांकां सकला कांयच दिसती पडना. Because they are hatched never on a low place, on a high place. कित्याक पिलां सदांच काडप घोणीची फकत सदांच वयर केन्नाच खाला न्हय. So the eaglets are in the nest तर हे भाशेन घोण
आणि धाकटी पिलां सॉरी घोणीची पिलां भितर असतात And inside the nest is complete rest. आणि भितर सारकी शांती आणि काय Inside the nest is complete protection. भितर सगळें सुफळ आसा कोणूच तुका लागोना And inside the nest, the eaglet has to do only one thing. Me, 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 me. हांव And the mother eagle will come and feed. आणि हे भाशेन म्हणटा ती फकत चोंच उतकी करून मी मी म्हणजे हांव म्हाका 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 आनी म्हणटा तेंची आवय येता आनी बापूय येता तांकां जेवण दिता तोंडाक Hallelujah. So the eaglet cannot see anything on the outside. तांकां धाकट्या ह्या पिलांक भायल्यान कांय दिसती पडना All that they can see is on the top. कित्याक तांकां फकत वयर दिसती पडटा And all that they can see are the branches, the inside of the nest. आनी भितरल्यान तांकां हे जे खुंटे आसात ते भितरल्यान तांकां दिसती पडटात Praise God. Now, every branch दर एक खांदो that has been laid in the nest भितर जो घालून दवरलेलो आसा has a historic बॅकग्रावंड background of the mother and the father who has picked up the branch from Carefully. somewhere and brought it into the nest. एक एक खांदो जो भितर घराच्या भितर घुटेराच्या भितर घातलेलो आसा ताका सगळ्यांक एक इतिहास आहा कित्याक त्या इतिहासांत आवय बापायनी खुद वचोन ते विचून हाडल्यात ते हांदे So all that the eaglet knows is the world inside the nest. सो जे पिलांक खबर आसा ते म्हणल्यार सगळें भितर कितें आसा तितलेंच खबर आसा So all that the eagles can see is through the lens of the nest. सो जे कितें तांकां भितर दिसती पडटा तें दोळ्यांनी दिसती पडटा फकत तें भितर कितें आसा तें So the mother eagle and the father eagle who are in the nest along with the eaglets are learning everything from the mother and the father, and the branches are speaking about their experience. So a mother eagle सो आवय आनी बापूय दोगांय ते पिलां बराबर आसतात आनी जे तांकां पिलांक दिसती पडटा ते म्हळ्यार हे खांदे भितरल्यान आसात ते आनी ते खांदे तांकां उगडास कोत्ता तेंचे आवय बापायचे वावरा बद्दल उगडास The कोत्ता mother eagle must have been raised in a family. We are the eagles, praise God, in a family where there must have been all the time quarrels and fights. यू आर टॉकिंग अबाउट नाव विच इगल No, we. आता आमी म्हणटाय आमी The mother eagle and the father eagle. आवय आतां आमी ती घोणीची खबर सोड आतां आमी जी देव आमकां घोण्यो म्हणटा आमी म्हणटा बायल आनी घोव जी घरांत रावतात आमच्या घरांत म्हणटा When we are building our nest, जेन्ना आमी आमचें घर बांदतात we come with our own experiences आमी from आमचे- our nest. आमी आमच्या घरांतले मावंडेचे वो आपल्या घरांतले म्हणटा एक्सपिरियन्स घेवन येतात इतिहास The background. फाटलें सगलें जें आवय बापायशी See, शिकलां तें if today, if you want to know who you are, आयज जरूय तर तुका जाणा जावपाक जाय तूं कोण तो it's all about the information that you have received from your parents, जें कितें आमी शिकल्यांत आमच्या आवय बापाय कडल्यान from your friends, इश्टां कडल्यान neighbors, शेजाऱ्या कडल्यान education, शिकपा वयल्यान media. आनी आमचें जें सगलें दिसती पडटा टीव्ही All आनी this is newspaper. building us to whom we are right now. आनी आमी जी कितें आतां जाल्यांत तें सगलें हेजेर धरलेलें आसा संवसाराचे वस्तूंचेर Is it right what I'm saying? वय वो ना Hello, is it जें right कितें what I'm आमी saying? जाणात जें कितें आमी उलयतात So let's say the mother hen, the mother eagle came from a nest where there was lots of prayer and lots of God's presence in that nest. सॉरी जस्ट The mother eagle, that is a lady who is got married, she comes from a family where there's lots of prayer, presence of God, and all those things. यू आर एक्झाम्पल यू आर गिविंग Yeah, दिस इज द This is what happens in our life. आमच्या घरांनी म्हणटा अशें जाता Now we are eagles, right? हय Hello, we are eagles, right? So now there are two eagles coming from two different nests. दोग जाण घोणी एक अकोल गोण आनी न्हवरो गोण म्हणटा दोन घुटेरांतल्यान येतात एकामेकाशी रावपाक Because they have been आणि- growing in their nest. ती त्यांच्या आवय बापायच्या घुटेरांत वाडटाली इतलो Are, तेंप are you following? So what they have learnt in their nest,
They are coming with all that nature, behavior, and all those things, and they are now joining with another eagle who has come from his nest. सो जे कितें आवय बापायची आनी शेजाऱ्याची आनी इश्टांची जें कितें शिकलोलें तीं दोगां येतात तें एक्सपिरियन्स घेवन रावपाक एकामेका सोबें. Is it right? Now let's say the husband is coming from the nest where there are lots of quarrels, lots of fights. First you said about the wife. Wife is coming from a the very, nest, very prayerful. which is prayerful, and the husband is coming from the nest where there are all the time fights, abusive language, even physical abuse. सो म्हणटा आवय घोवणी म्हणटा जी आमी येता म्हणटा बरी तेंची आवय बापायन तांकां बरी मागण्यांत वाडयल्यांत तेर्स करून मिसाक वसोंक बरी क्रुजदादीन रिलिजियसली वाडयल्यांत आनी तें चेडूं येता आनी हो चेडो म्हणटा झगडीं जातात ते आवय बापाय दीसभर झगडटात त्या घराब्यांतल्यान तो येता. Now these two eagles come to build a nest. आनी हीं दोगां येतात आतां घुटेर बांदपाक. The eaglets are born. आनी भुरगीं तयार जालीं आमचीं. Now are the eaglets going to pick up the information from the parent eagle? आतां जीं भुरगीं जल्मल्यांत तीं घुटेरांत आवय बापायचीं तीं आवय बापाय कडल्यान कितें तरी शिकतलीं वय ना. So girls and boys who are thinking of getting married, before you look at the person to say yes, you must always consult the nest from where they are coming, because that nest has given them the training to be what they are today. And so you better check the nest before you say yes to somebody. सो जी कोण काजार जावंक सोदतात घुटेर बांदूंक सोदतात पिलां काडूंक सोदतात तेणी म्हणटा गरज आहा पयलें तपासूंक जो घुटेरांतल्यान जें चेडूं तुका दिसती पडटा तें खंयच्या घुटेरांतल्यान येयलां तें कित्याक त्या घुटेरांत ताका वाडयलां फुडाराची तयारी करपाक. Now listen, different people come from different nests. तरेतरेचीं जाणां आमी तरेतरेच्या घराब्यांतसान येतात. From one nest, a person will say, I love you. From one nest, an eagle will come and say, I love you. एका घुटेरांतलें येतोलें आनी म्हणटा तुका म्हणटोलें हांव तुजो मोग कोत्तां. But in that nest, they never keep their word. पूण त्या तांकां संवयच आहा उतर दवर ना जावपाक. There is another person coming from the nest where they keep their word. आनी एक घुटेरांतलो आनी एक मनीस येता आनी तो म्हणटा हांव तुजो मोग कोत्तां आनी त्या घरांतलो तो सदांच उतर पाळटात. So when somebody is speaking to you the words, you must check from which nest this person is coming. Is this person coming from the nest where the word is given the highest position, or the person who is just speaking words and never performing his words? So are you following? Are you following? हांव तुजो मोग कोत्तां. आय लव यू म्हणटा त्या मनशाचो घुटेर पळोवपाक गरजेचें, कित्याक तेंच्या घरा तीं खरेंच उतर म्हणटात तें उतर मानून दवरतात काय बेश्टी उतरां म्हणत आसतात एका तेका सांगत आसतात. Hallelujah. एका उतराची मनशां काय उतर मोडपाची मनशां. Are you following? बट So- नॉट व्हेरी गुड रिस्पॉन्स. कितें जालां? आय थिंक मोस्टली काजारी आहाय भुरगीं कोण नाय काजार जावपाची. दे आर नॉट गिवींग आन्सर लायक आय काजार जावपा आहाय कोण? Not many. But That one row is completely there, no? they are married already. Ooh. No, except those three, Okay. because those three also Five became of them. happy. But I did not. You heard response from them? Yeah, their eyes are well, like this. How to build a nest. How to build a nest, how to test before I trust. So you are not asking for the married people. So that's why they are silent. So, So don't get discouraged. this is for married people, all kinds of people. Praise God. Now watch this. Hallelujah. 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 We have all been raised in different nests. आमकां दर एकल्याक तरेतरेच्या घुटेरांत वाडयल्यांत. And because we have been raised in that nest, we use the lens of the nest from where we come. आनी आमकां उमक्याच घोटेरांत वाडयल्यांत म्हणटकूच आमी त्या घोटेरांत जी इस्त आसली तेच इस्तीन आमी उजार कोत्ता Might चोवपाक. be in some nest, alcohol, drugs is normal. घोडे थोड्या घोटेरांनी म्हणटा सोरो ड्रग्स आनी डिस्कोटेक नायट क्लब ते म्हणटा घोडे चालू रीत तेंची. In some nest, even a drop of alcohol would not be accepted. वासू येवपा येना घरा. Vasco? नॉट इवन द स्मेल ऑफ द So why are you अल्कोहल. calling Vasco? वास म्हळ्यार तांकां पुर्तुगेज नांव थोडी आमकां पुर्तुगेज नांव हाड ते. Okay, I heard Vasco. What has Vasco got to do? वय ना थोड्या घरांनी म्हणटा सोऱ्याचो वासूच मारल्यार ताका भायर दवरतात सोरो पिवन येयला. Praise the Lord.
Praise the Lord. And that's why we are today the way we are, because of the place of our nest. सो जरूय तर आमी आयज कोणूय तर आहात जाल्यार आमी हुंय कित्याक लागून जाल्यांत हे भाशेन, कित्याक आमी त्या घुंटेरांत ते भाशेन वाडल्यांत. Now please, I do not say that the nest is a curse. आं? I'm not saying a nest is a curse. आपण म्हणोना म्हणटा एक घुंटेर वो एक घोराबो But a nest, शिराप म्हूण, but nest is a blessing. पूण तो घोराबो वो ते घुंटेर जावन आसा एक बेसांव. Because in the nest is rest, कित्याक घरांत म्हणटा सुसेग मेवता, comfort. सुसेग मेवता. Me. Food is coming. म्हणटा जेवण मेवता. And thanks be to the mother eagle, the father eagle, who kept lots of lions away from the eaglets. लायन्स म्हणजे The lions who चेडे ना चेडे न्हू. The lions who come to Take eat the the girls. eaglets, Ah. in the same way, thank God for our mama who has kept us safe. Come on, took care of us all right from childhood, fed us. Come on. Or else we eaglets would have died long time back. आनी आमकां म्हणटा आवय बापायक दिनवासी आमी, कित्याक आवय बापायन आमकां धाकटीशीं आसलोलीं सांबाळून इस्कॉलाक धाडून घरा हाडून हिंगा थिंगा व्हरोंक सांबाळून ती आमकां वाडोयली. नाजाल्यार जायते कडेन आमी एक्सिडेंट जावन नाल्यार कोणें मारून झगडीं करून आमी मरोन वेतोली आसलीं. Thank God for the papa eagle पायचेरूय म्हणटा देवाचे who आशिर्वाद, provided everything. जाणें वावर करून घाम वारोवन आमकां पोसलीं. Yeah? Come on, let's give the Lord a big hand. Hallelujah. Hallelujah. I want to share an incident. I was in Baroda and I was given a topic, God loves you. आपण म्हणटा Jesus loves you. एक पाटी बरोडा आसलो रितीर करपाक आनी आपणाक जेजू तुजो मोग कोत्ता ही टॉपिक दिली. And I was supposed to teach this in Mother Teresa's place, where people are deformed, people are handicapped, people are sick, and all these people, I have to say to them, Jesus loves you. आनी आपण म्हणटा हे मदर तेरेसाच्या घरांत जेंकां हात नाय पांय नाय असल्या मनशांक आपण जेजू तुजो मोग कोत्ता म्हूण शिकोय म्हूण And I म्हाका said, सांगलें. Lord, I can teach this topic in the church. आनी आपण म्हणटा पळय तोतमेशी उलयतालो आनी सांगतालो, दुनिया म्हज्यान म्हणटा हें जेजू तुजो मोग कोत्ता म्हूण इगोर्जेन शिकोवंक जाता. But if I tell these people, Jesus loves you, and that person is deformed, that person cannot even get up, that person has got so many sicknesses, he will ask me, if Jesus loves me, why am I this way? पूण इगोर्जेन ते सोंपेपणी शिकोवंक जाता, पूण ह्या कोयेंतांत जुंय तांकां पांय नात हात नात तांकां जेजू तुजो मोग कोत्ता म्हूण सांगल्यार ती म्हाका कितें म्हणटली, आमी अशीं कित्याक आहात तर जेजू आमचो मोग कोत्ता जाल्यार. So I said, Lord, I cannot teach this सो topic. आपणें म्हणटा सांगलें म्हजेशीं जावचें ना हें शिकोवपाक हिंगा. So I decided to run away from that place. सो आपणें चिंतलें ना म्हाका आनी टॉपिकूय नाका, म्हाका हो जागोय नाका. Because when I saw those people, I ran to the gate. आपण म्हणटा धांवन गेलो गेटीशी वचोंक. Then came a brilliant idea. आनीक एक म्हणटा उगडास येयलो. There were two other seniors who were with me. दोग जाण म्हणटा म्हज्याहून व्हडले आसले बराबर. So I thought to myself, if I go and tell them, the Lord spoke to me and gave me a message, I'm not supposed to preach, you are supposed to preach. This Holy Spirit give you? No, Your I'm idea. making my Brilliant. idea. I want to escape. You are making idea. Talk time. आपण म्हणटा गेटीची पावताच भिवून कित्याक वचपाचें म्हणटा आयडिया काडटलो. हे दोग जाण म्हज्या बरोबर आहाय तांकां सांगतलो म्हाका देवान सांगलां तूं प्रीच करनाका, तुमी दोगांय प्रीच करूया म्हण हे So I जाग्यार. went to the first one. आं? So I went to the first person. सो आपण पयल्या व्हडल्या म्हज्या व्हडल्याशी So गेलो. when I went to speak to him, he's crying. जेन्ना आपण ताजेशी उलोवंक गेलो तो म्हणटा तुवें रडटालो. So I could not open my mouth. सो आपणाच्यान आनी ताका कांय सांगोंक जायना जालें. So I said, why are you crying? तूं कित्याक रडटा काम He चालें? said, can you see those twins? तुका दिसती पडटात तीं जवळीं भुरगीं आहात तीं. They are born 3 days back. 3 दीस जाले तेंचो जल्म जाला. The mother came 4 days back. 4 दीस पयलीं आवय येयली. She delivered the babies here. भुरग्यांक ती हिंगा डिलिव्हरी केली. The next night she disappeared from this place, दुसरे राती ती नाच जाली ह्या जाग्या वयल्यान. leaving the children behind. दोगांय जवळ्यांक ती सोडून गेल्या. He said, we are 9 children आमी सगळींच 9 जाण भुरगीं म्हूण तो सांगतालो. and we come from a poor family. आमी गरीब घराब्यांतलीं. But even though mommy and daddy had 9 children,
they never left us outside the convent or somewhere. My daddy and mummy sacrificed everything to give us the best education, and that's why I'm crying, thanking God for my mummy and daddy. तो ह्या दोगोय भुरग्यांचो भेस पळोवन रडोंक लागलो, कित्याक तेच्या घुटेराचो ताका उगडास येयलो, त्याच्या आवय बापायचो उगडास येयलो, ताचे गरीबसाणींत ती कशे भाशेन वाडली. आवय बापायन तांकां केन्नाच खंय रस्त्याचेर सोडूंक नात वो कोयेताच्या भायर दवरूंक नात, पूण तेणी तांकां घाम बारोवन वाडयली, तें तो चिंतूंक लागलो. So I went to the other person. आपण मागीर दुसऱ्या हाशीं गेलो, He was in another place. तो दुसऱ्या जाग्याचेर गेल्लो. So when I went to speak to him, आपण जेन्ना तेजेशी उलोवंक गेलो, he is also crying. तोय थंय रडटालो. I said, why are you crying? तूं कित्याक रडटा? He said, brother, I got 5 children. म्हाका 5 भुरगीं आसात. God has given me a house. घर दिल्लें आहा देवान. God has given me a beautiful big shop, बी supermarket shop. म्हाका देवान एक बरें काम धंदो दिल्लो आसा, सुपरमार्केट. God has given me everything. देवान म्हाका सगळें दिलां. And here I am crying to God, give me this, give me this, give me this. Brother, when I am looking at these children who are deformed, I am saying, after God giving me all healthy children and all this, I am still grumbling and still complaining. And here are the children who are totally deformed, and I have been such a fool all the time, complaining and murmuring and grumbling. And that's why I am crying, telling God, please forgive me. आनी म्हणटा हो मनीस सांगतालो की हो भाव सांगूंक लागलो, म्हाका 5 भुरगीं आहात, बरे भलायकेन आसात तीं, म्हजेशी बरें घर आसा, बरो धंदो आसा, व्हडलो पसरो आसा, सुपरमार्केट म्हणटात तेका. आनी इतलें बरें आसतना हांव देवाशी मागोत आसा, म्हाका हें दी, तें दी, म्हाका हें जाय, तें जाय. पूण हे भुरग्यांचे चुरचुरे, हेंकां आवय बापूय ना, हेंकां घर ना, हेंचेशी कांय काम धंदो ना. आनी इतलें आसोनूय आजून म्हणटा निराशी जावन, तेका लागून हांव म्हज्या पातकांचें दूख धरून I have रडटा. not been looking at the benefits that God has given me. जें कितें देवान म्हजे पासत दिल्लें आसा तें बरेंपण हांव देवाक घेवन वाकाणना. So when I saw both of them are crying, जेन्ना आपणें पळयलें दोगोय जाण रडटात ती, my master plan failed. जी आयडिया सुपर आयडिया येयलोली ती म्हणटा पिड्ड्यार जाली. So I ran to the gate again आपण परतून म्हणटा गेटीशी गेलो. and I wanted to run away. स्टील कितें मनीस तूं, परतून म्हणटा आपण वसोंक भायर सरोंक लागलो. And I said, Holy Spirit, I cannot. If they open their mouth and say, why am I this way? I have no answer. आनी जरूय तर आपण पळयत आत्म्यांक सांगतालो, जरूय तर प्रिचींग कोत्ता तेन्ना ते भुरग्यांनी म्हाका विचारलें, तूं कितें उलयता, देव तुजो आमचो मोग कोत्ता म्हूण म्हाका कित्याक हात नात, म्हाका कित्याक पांय ना, कसो आन्सर जबाब दितलो. So the Holy Spirit said, you go and stand, I will give you the answer. पळयत आत्म्यान तेका सांगलें, तूं वचोन वगत उबो राव, हांव तुका जबाब I दितलो. said, I cannot go. आपणाच्यान जायना म्हूण सांगलें. I'm talking to you the truth. हांव खऱ्यांनीच तुमकां स्वत सांगता. And the Lord spoke to me. आनी पळयत आत्म्यान म्हाका उलयलें. When you go inside, you will see a person sitting by the window. जेन्ना तूं भितर वेता तेन्ना तुका एका जनेलाचेर बसून आसा तो मनीस दिसती पडटलो. You have to say to that person, come here. तुजें ताका सांगचें पडटलें, तूं हिंगा यो. And that person will speak that God loves you. आनी तो भुरगो म्हणटा, मनीस उलयतलो, देव तुजो, जेजू तुजो मोग कोत्ता म्हूण. So I was excited. सो आपण म्हणटा खुशाल जालो. So I went back inside. आपण परतून भितर गेलो. I saw a person sitting on a chair by the window. आनी आपणें म्हणटा भितर एका जनेलाशी कदेलाचेर बसून एकलो मनीस आसलो तो पळयलो. So I knew there is a preacher sitting there. सो म्हाका कळलें थिंगा एकलो प्रिचर बसून आसा म्हूण. So I am supposed to start. He is going to do the finishing. सो आपणाक अशें दिसलें की हांव सुरवात करतलो, तो काबार करतलो. So I hardly spoke for 3 minutes. 3 मिनटां हांव उलयलोलो. I said, Lord, can I call him? सो आपणें म्हणटा पळयत आत्म्यांक विचारलें, हांव ताका आपोवं आतां. He said, not yet. आतां न्हू, आतां Half an hour went. I said, Lord, can I call him? अर्दे वर जालें आनी आपणें विचारलें पळयत आत्म्या आपोवं ताका आतां. He said, not yet. ना आतांय न्हू, मातशें राव. About 1 hour later on, 1 वरा उपरांत the Lord said, call him. जे पळयत आत्म्यान म्हणटा सांगलें आपय ताका. So I told him, that man who is sitting there, please come here. जो जनेलाशी बसून आसा, भावा तूं यो हिंगा. And he opened his mouth आनी ताणें तोंड उक्तें केलें and he said, आनी म्हटलें, my brother, म्हज्या भावा, below the waist, I have no sensation. हिंगा म्हणटा, हिंगासान सोकला म्हणटा म्हाका कांयच लागोना, I cannot walk. म्हजेशी चलोंक जायना. And I was broken. आनी आपण म्हणटा सारको शेळो काम I सुटलो. said, God, but you said to me. पूण म्हाका देवान सांगलां. I was talking to the Holy Spirit. You told me. आपण म्हणटा पळयत आत्म्या अशें उलयतालो, पूण तुवें म्हाका सांगलां ताका आपय म्हूण. I called. आनी हांवें आपयलो. And that man has no sensation. आनी तो म्हणटा म्हजे पांयच चलोनात.
He said, call him again. परतून आपय तेका म्हण So सांगलें. I told him, you come on, stand up and come. आनी आपणे म्हणटा चल उबो राव आनी यो. And I told the team members, can you help him? आनी आपणे तांकां टीम मेंबर बराबर आले तांकां सांगलें म्हणटा आदार करात तेका. My God is a witness what I'm speaking to you. म्हजो देव जावन आसा म्हणटा गोवाय जें कितें हांव उलयतां तें. That man stood up from the chair and began to walk. तो मनीस म्हणटा उबो जावलो आनी चलोंक लागलो. I did not have to preach Jesus loves you anymore. Maka- The Holy Spirit took over. A girl who was born blind began to see. There were massive healings in that place. And I was saying, God, nobody can speak that you love. Only your Holy Spirit can make us understand with experience. आनी म्हणटा हे भाशेन जायत्यो मिलाग्री आनी अजापां जालो. तो मनीस चलोंक लागलो. जल्मानसान एकल्या भुरग्याक इस्त नासली, तेजे दोळे उदके जाले. आनी आपण म्हणोंक लागलो दुनिया कोणाच्यानूच म्हणोंक जायना जेजू हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण भगोर पवित्र आत्म्याच्यान म्हणोंक लावपाक जाता. Hallelujah. 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 So the eaglet starts growing in आनी the हे nest. भाशेन धाकटीचीं पिलां लागतात वाडपाक. Now, when the eaglet starts growing, जेन्ना पिलां वाडोंक लागतात, just give me the 11th verse, please. Please read that. As an eagle, please read that word. Stirreth up her nest. As an eagle, stirreth up a nest. Can you please come here? जे भाशेन एक घोण म्हणटा आपलो घुंटेर हालोयता. Now, listen. When the eaglet begins to grow जेन्ना पिलां वाडटात and the mother eagle wants it to learn to fly, आनी आवयक आनी बापायक जाय आसता भुरग्यांक आतां भुरगीं भायर सरोन वाऱ्यार उबलेलीं, the eaglet is not ready भुरगीं तयार जावंक नात. because the eaglet is very comfortable in the nest. कित्याक ही म्हणटा पिलां बरे भाशेन सुसेगाद मोव भितर All आसतात. that it has to say, me. Nobody loves me. Nobody cares for me. You change the situation now. Nobody does anything good to me. All about me. Nobody gives me a chance to sing in the choir. Nobody gives me a chance to preach. Nobody gives me a chance To wash anywhere. toilet, huh? Me. आणि मी. हे भाशेन म्हणटा भुरगीं त्या बरे सुसेगाद घुंटेरांत जरी भायल्यान हात शिलां भितरल्यान बरें मोव उशें तितूंक म्हणटा तीं वाडटात आनी तांकां फकत कितें करूंक जाय मी म्हळ्यार हांव आनी माय दिता पांव आनी म्हणटा Me. आनी हे भाशेन आपल्याचेंच पडलां तांकां आनी आपल्याक पोटाक भूक लागल्या आनी आपणाक कोण पळयना आपल्याक Because when I'm me, I don't need any labor because Mama and Papa Eagle has to गो feed me. अँड फीड मी. जेन्ना हांव म्हणटा म्हाका भूक लागल्या म्हाका आनी कांय काम करपाची गरज ना म्हाका फुडें म्हणपाक मी हांव आनी in today's- माय पाय गेली धांव आनी ती येताय जेवण घेवन आनी And घाताय. in today's world, me. Still- The eaglets are saying, my friend got S3, I want S4. आनी Me. I think you did not follow. I want the latest mobile. If you're not giving me the latest mobile, I will die. Me. आनी हे भाशेन ही म्हणटा ही पिलां गोणीची पिलां न्हू आतां ही आमच्या गोणीची पिलां ही उलयताय ती. हांव इतलो वगत गोणीच्या कुटेरांत आहलो हो मुस्ता हो भायर कुटेरांत गेला
ती पुटा पोत पोतून म्हाका हें जाये, म्हाका हो मोबायल जायो, म्हाका हो मोबायल नाका. I want- कॉलेजींत म्हज्या फ्रेंडाक बरें तो मोबायल आहा, म्हाका तो व्हडलो मोबायल जायो. My टीव्ही friends are wearing branded clothes. I want only branded things. Me, Me. me. ही गुणी इंग्लीश उलयताय सगळे. सो आख्खो वगत म्हणटा तांकां पडला म्हजे फ्रेंडाचो पायन ताका बरें हाडले इस्तीद, बरें हाडले शर्ट, नांवाचे व्हडले फामाद युरोपाचे शर्ट तेय म्हाका जाय. I म्हाका want जाय. a bike, Mama. Me. Papa has got no job. I don't care. Yeah. I want my bike. Bike. Me. आपल्याक म्हणटा बरी लेटस्ट ती मोटरसायकल जायी. माय म्हणटा अरे पायक तुज्या काम ना, म्हाका पडोंक ना, नाजाल्यार हांव फोडटलो आनी मोडटलो. Let daddy go and rob the bank, but I want my bike. बाय. Me. आपल्याक म्हणटा पडोंक ना, तुमचेशी कितें आसा कितें ना, वोस आनी हुंय चोऱ्याय आनी म्हाका बाय काड्याय. म्हाका जाय. You want me to study? Give me 5,000 per month. 5,000 per day. Huh? 5,000 per day. 5,000 per day. Me. Pocket money. Me. तुका जाय हांव कॉलेजीक गेल्ली 5,000 म्हाका दिसाक जाय. Me. Mommy. Some of the eaglets have become 30 and still in the nest. Me. जी 18 वर्सां 20 वर्सां जाता उडोवन वचोंक जाय आसली गुटेरांतली, ती अजून 30 वर्सां लेगीत गुटेरांतूच आहाय आनी म्हणटाय मामी हें जाये तें जाये. The eaglets are enjoying ती बरी हितूंक बसला गोदडेचे बसलोली आहाय. the sweat of the mother and father eagle No. all the time. नो मोर स्वेट, नाव इट्स अ ब्लड. It's blood. blood. Okay, blood. आता न्ही घाम. Me. Can you go and find a work for yourself? No, I want to sit in this nest. It's so God. टीव्ही तूं वचोन काम कित्याक करिना गो आतां? व्हडलें जाला मरे तूं. वच. ना म्हाका हुंय वचोंक नाका, म्हाका जाय टीव्ही सिरियल पिक्चर. Praise the Lord. सो आतां आनी मायगे घामा आनी पयशे आयना, तूं आतां मायगे पायगे रोगता पयशे आतां. So let's take some training from the eagle. आतां म्हणटा आतां पतून हितून तेंगे हितून या गुटरां. So the eaglet is all the time me. Any idea how long they are now? They can stay up to the. As soon as they start growing, no, as soon as they start growing, that's what I'm coming to. Hold on. As soon as they start growing, the same mother eagle Mother eagle. who built the nest with all the branches pointing on the outside, she stirs up the nest and turns the branches inside. तीच माय तीच घोण आवय घोण जिणे तो बरो क्रूज दादीन केलोलो म्हणटा तो घुंटेर, तीच माय आतां जशी आपली पिलां वाडलोली दिसतात ती म्हणटा तें भितरलें आसता तें गुंडायता आनी तें भायलें आसता तें भितर घालूंक लागता. Now let's say I am the mother eagle सजमोया म्हणटा आपण माय म्हणटा and this one is the eaglet. आनी हांव म्हणटा पील तूं पील जाव रे आतां. Okay. ना आसूं कर. Okay. Now, this eaglet was टीव्ही मोटरसायकल पिक्चर कापडां इस्तीद भांगार मी हुंया दिसती पडना मी हुंया. Now, when the branches are stirred inside, where the eaglet used to sit comfortably, the branch starts. Naka. So the mother starts stirring the nest on the inside, and the eaglet, who was once upon a time comfortable, me, is now everywhere it's smoking and it's also bleeding.
आता And when this happens, in today's world, the eaglet will start praying, Father, in the name of Jesus, get that demon out of my mamas. I'm talking to you, evil spirit, get out of my mama right now in the name of Jesus. Mama has gone crazy. Aha! Mama is stirring the nest, because if she doesn't stir the nest, the eaglet will be in the nest all its life. आणि ही माय म्हणटा हे भाशेन म्हणटा जे भितर आसता पयलें तें भायर काडटा आनी आतां म्हणटा ह्यो तोपपाक ज्यो वागाक आनी कोल्याक दवरलेल्यो तोपपाक ती म्हणटा ती भितरल्यान तोपूंक लागता आनी हे भाशेन अरे अरे हे हे ना ना नाका 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 मी केसो माय रे साहेबा बरें जालें आमगे माय तसो न्हय म्हणून आमगे माय तुका पोशिताय भुरग्यांक थोडी 50 वर्सां जालीं 60 वर्सांनी माय पोसताय भुरग्यांक आमगे माय बऱ्यो हे घोणीम भाशेन जालो जाल्यार आनी वयर Listen. मान उडोवपा The statement that ओके you- रा 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 the statement that- मागीर म्हणटा हे भाशेन त्यो बडयो तोपता भितर तो तांकां पिलांक म्हणटा लागताय वयल्या म्हणटा रोगोत देखून येता तांकां. Okay, now he said, our gone mamas are good 50 years, but they are still posing. पुशिंग न्हू पुशिंग म्हळ्यार हय बाय जाय हा हा बाय हा राव बाय गे 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 राव हा हिंगा राव आनी घोवा गेलें घर सोडून येयलें जाल्यार बरे भाशेन घे 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 काय राव हिंगा राव हिंगा राव हिंगा राव काजार जाल ना जाल्यार राव आनी काजरा घोवा सोडून येयलें जाल्यार हिंगा राव घे बाय झगडी कर उनियेंको झगडी कर उनियेंको झगडी कर उनियें घरांत भायर घाल. Hallelujah. Now he said a statement that mama takes care and mama is so good. Now listen, because the eagle loves the eaglet, the mama eagle doesn't want the eaglet to remain an eaglet. The mama knows that that eagle is destined and given the capacity to fly, but the eaglet has not yet trained to fly, and that's why the mama eagle brings those sticks to stir him up, stir him up, so that he begins to spread the wings. Hallelujah. Hallelujah. Now in the same way, now in so the माई खबर आहा हे कोणीचे माई खबर आहा आपल्या भुरग्यांचे भितर आसा म्हूण कापोसतात गुटेरांत रवण्याक बसपाची न्हू पूण भायर वाऱ्यार वचून उडपाची त्या वादळाक फुडो करपाची ही कापोसता द्या म्हूण ते माई खबर आहा. आतां आमगे मायचें कितें there is a place, a nest is a place of a blessing, but it is only for a season. When the season is over, the same nest becomes a curse, and that's why before it can become a curse, the mother eaglet starts stirring the nest, and now it is so uncomfortable for the baby eaglet that the eaglet now wants to escape from that place because it's trouble all the side. That's the time the mother pushes the eaglet out of the nest, and the eaglet is looking down because it has never flown in its life. सो म्हणटा घुटेर म्हणटा एक बेसांव आमचें घर जावन आसा एक बेसांव पूण थोड्याच काळाक तो काळ जालो तेच्या उपरांत तो घुटेर वो आमचें घर म्हणटा मालदिसांव कित्याक त्या घुटेरांत भुरग्यांक थोडोच वेळ रावपाक तो घुटेर केल्लो आसा. ताका लागून माय म्हणटा घरांतली घोणीची माय घरांतली भुरग्यांक घुटेरांतली भुरग्यांक भायर घालता कित्याक ना जाल्यार ते मालदिसांव जावन भितरूच उत्तले भायल्यान भोंवंक. So when it pushes the eaglet out of the nest, the eaglet cannot make another nest because it's right at the edge where the nest is made. There is only one free fall. And when the mama is pushing the eaglet out, the baby eaglet is praying, Father, in the name of Jesus, get the devil out of my mama. She's trying to kill me. आनी हे भाशेन आमी भुरगीं म्हणटा जेन्ना आमची आवय बापूय आमकां वर्सान भायर वच बाबा कामाक वच म्हूण सांगता काजार जाव म्हूण सांगता
तेन्ना आमकां दिसता कितें मांयचेर देंवचार बसला, पांयचेर देंवचार बसला, जेजूच्या नांवान देंवचारा भायर सर मांयचे भितरलो. ती मांय म्हाका जिवेची मारता, पत्तून पत्तून म्हाका स्वतायता. And there the mother eaglet pushes the eaglet out. And the eaglet is falling from that height right down. And it can see that it is going to die. And all that it's trying to save himself. And the wings are going on and on and on. And it's going down like a stone. And the mother eaglet knows the capacity of the father eaglet because she had tested him before building the nest. He is going to catch my baby before the baby can reach the ground. तुमकां सोजमोता आयकोंक येता सगल्यांक. आतां म्हणटा जेन्ना ही आवय ती सॉरी ती म्हणटा झुलकुटां भितरल्यान घालता, प्रेज द लॉर्ड, तेन्ना म्हणटा तांकां आनी चान्स ना. Me, me, me. मी सो म्हणटा आनीक आनी हांकां चान्स आसना कोणाक त्या भुरग्यांक, तांकां आनी आनी मुखारी वचोंक जायना, फाटीं वचोंक जाय. फाटीं गेले जाल्यार म्हणटा ती झिलकुटां लागतात आनी फुडें गेलो जाल्यार तूं पडटा सारको. आनी ती भाशेन म्हणटा पिलां सोकलां पडटात आनी ती उडोवंक शिकतात. पूण तेची जी उडोवंक जायना ती पडटात पडटात पडटात. पूण पायक म्हणटा मायंड ट्रेन केलोलो काजार जावचे पयलीं कितें करपाक, हे व्हडले हांदे सोकला उडोवन बचोक मारून हाडपाक, वय ना. ते कंटिन्युअसली ते टेस्ट दिलोले, ते टेस्ट आतां पांय पत्तून वयता, भुरग्याक जपय मारता आनी घुट्यारांत हाडटा. So when the eaglet is falling, the father eagle comes at that very moment and takes the eaglet on his back and carries the eaglet back into the nest. फाटीर घेता आनी म्हणटा पांय वेता, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. काय ना काय ना काय ना, Just leave him, just leave him, just Thank you. leave him, Baba. just leave him, बाबा just leave him. ना ना इट्स ओके बाय. Hello, leave him. Thank you, Jesus. Father, in the name of Jesus, we rebuke that epilepsy. Hallelujah. We curse it in the name of Of Jesus. Jesus. Hallelujah. And we thank you, Lord, that you have set this brother free. Thank you Jesus. Absolutely free. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. This child will never have this attack anymore. In Thank you. Jesus' name. Hallelujah. Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. तो हे भाशेन म्हणटा ते सुकण्याक पिलाक म्हणटा माय लोकन उडयता, पाय म्हणटा जमनीर पडचे पयलीं ताका आपली हातीर घेता आनी पत्तून म्हणटा वयर. Don't worry, don't worry, don't worry. Baba, या या all that was there has gone out of you. The Lord has delivered you. थँक्यू जिजस. म्हण थँक्यू Okay. जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. Praise God. Okay, where are we? So father brings the bag. So the child begins to pray. Heavenly Father, my mama got the devil, but my papa Father is has so got a- good. आवय. My papa is so good. He saved my life. When I ask him for one mobile, he gives me two. तू मोबायल मोटरसायकल जाय गाडी घेवन दित रे, तू मुगे एकले न्ही गो. And look at mama all the time, kir 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 kir. हय. सो भुरगें म्हणटा हुशाल जाता जेन्ना पाय एक मोबायल आसलो दुसरो मोबायल हाडटा, अपग्रेड करता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. माय म्हणटा हे सायडीन घरांत किरकिर करता आनी पाय आपल्याक बरे भाशेन पोसता. Now, when the eaglet is brought on the top, the eaglet experienced the first time the fall. The mama doesn't leave the eaglet there. She pushes the eaglet one more time. There is a fall. The father eagle comes and lifts him back into the nest. Till the eagle begins to learn to fly. The eaglet learns to fly. In the same way, God is saying, I am that mother eagle who is stirring up your nest because you're not designed to be there. I want you to be out of that nest. What kind of nest? Nest of negative attitudes, negative things in your mind. I want you to stir your net in such a way when trouble comes, when uncomfort comes, you are going to renew your mind and now get into the Word of God. And the more and more you get into the Word of God, you are learning to fly like an eagle. सो जेन्ना माय पयलेच पावटी लोक Now that doesn't mean you leave your house.
what his meaning is, You are get the out of the old mentality mindset and that I get into cannot the fly. new mindset called the Word of God. And now that new mindset will take you like an eagle flying high and high over your adversities, over your storms, over your troubles, over every pressure of life. सो माई मुट्टा जाका पयले पावटी सोकला उडयता ते सोकला पडटा दिसता पिलाक तेका पूण पाय तेका पोत्तून हांदाचेर घेता आनी पोत्तून वयर हाडटा हाडले म्हणटकच ते पोत्तून तेका सुसेगना पोत्तून माय तेका झिलकुटां लायता पोत्तून पडटा पोत्तून पाय जोपय बुजार घेता पोत्तून हाडटा हे भाशेन म्हणटा तेका सुवय करीत रावता ज्या वेळार ते पोत्तून ते वाऱ्यार उबोंक लागता उबोंक शिकता Because to fly requires lots of labor. कित्याक वाऱ्यार उडपाक म्हणटा खूब वावर करचो Which पडटा one is better? To fly requires labor or sit there and say, me, me, me. हुंय म्हणटा काम आहा घरांत हेचेर उशाचेर न्हिदपाक बरें दिसता कुलचावांचेर न्हिदपाक म्हणटा थिंगा त्रास आहाय काय उडपाक त्रास आहाय So as an eagle, are you going to face the pressure by following the instruction of God, the word of God, or are you going to sit there and say, me, me? जिवा बरें दिसना कितें गो बाये राव गो तूं जिवा बरें दिसना ना. आयज वचनाक तूं घरा ना. थिंगा राव गो बाये राव 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 मात्ताय त्रास करताय राव हिंगा राव बाये हिंगा राव 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 हिंगा राव वचनाका वचनाका राव राव हिंगा राव घरान झगडी करया हिंगा राव सो माय खबर आसता म्हणटा ह्यांचो फकत जल्म जाला भायल्यान उडपाक हेंची कापोस्तां द्या उडपाची न्हय रोवण्यांक बसपाची भितर Me, me, me. आनी एक काम म्हणटा माय ताका उडपाक शिकयता म्हळ्यार उडोवन वचपाक न्हू भायर उडोवंक शिकपाक आनी परतून घरा येवपाक पळय न्हू ब्रदर Huh? परतून घरा येवपाक उडपाक शिकले म्हणटकच परतून घरा येवपाक काय हेडपा वचोन मागीर Because, listen, God has created us not to be in a place where you are. God has created us to be far higher than your eyes have seen, ears have heard, or what has entered into your heart. God has already prepared those things for you. But you will begin to manifest those things only when you learn to fly like an eagle. And the only way to fly like an eagle is to renew your mind with the word of God. सो जेन्ना आमच्या जिवितांत संकोश येता त्रास येता आडकोळ्यो येतात आमकां कितें दिसता हिंगासान सोडून थिंगा गेल्यार अदीक बरें हे त्रास तुका तयार केल्यात तुजी कापोस्ताद वाडोवपाक When you are in trouble, God is the one who is stirring up that nest to give you, to change your thinking. जेन्ना तूं त्रासांत पडला जेन्ना तुज्या जिवितांत त्रास येतात देव तुका आदार दिता देव तुका घटाय दिता त्या Okay. त्रासाक त्रास करपाक I will give you an example. I'll give you an example. God touched my life and my life began to become better and better. म्हजें जेजून जिविताक हात लायलो आनी म्हजें जिवीत म्हणटा मुदार जालें I began my business. आपणें म्हजो काम धंदो कमेस केलो I was doing God's business. देवाचोय वावर कोत्तालो Quarter time, 3/4 time my business. थोडोच वेळ म्हणटा दिसाचो एक 4-3 वरां म्हणटा देवाक दितालो आनी हेर वरां म्हणटा हांव काम करतालो Slowly it became half time. मागीर म्हणटा 6 वरां देवाचो वावर करूंक लागलो 6 वरां काम करूंक लागलो Then it became 3/4 time, 1/4 time. मागीर 9 वरां काम करूंक लागलो देवाच्या राज्यान 3 वरां म्हणटा म्हजो वावर करतालो And then God gave us a big business. आनी तेज्या उपरांत म्हणटा देवान आमकां व्हडलें धंदो दिलो Hallelujah. हालेलुया How many times people come and testify, God has blessed me with this and this and this. The same thing happened in my life. कितलीं जाणां म्हणटात देवान म्हाका हें दिलां तें दिलां तें दिलां तशेंच म्हज्या जिवितांत जालें And we were now exporting some goods. आनी आतां आमी म्हणटा कितें तरी एक्सपोर्ट करताले Praise God. And a new order was about to come in. आनी नवीच ऑर्डर येवपाची आसली धंद्यांत And the day it was supposed to be dispatched, in Bombay, it rained like never before. I think about 7 years back.
सुमार 7 वर्सां जातली म्हणटा घोडे ज्या दिसा ऑर्डर येयली आनी तें सगळें तयार Dispatch. ऑर्डर करून धाडूंक जाय आसली त्या दिसा म्हणटा भरपूर पावस पडलो And lot of goods were damaged. आनी जायते वस्तू पिड्ड्यार जाल्यो So I had to recondition them. सो आपल्याक म्हणटा परतून त्यो सुदारूंक And पडल्यो as I told you, my dates were already given and I was supposed to be in Gujarat. आनी आपणाच्यो म्हणटा सगळ्यो डेट फिक्स जाल्ल्यो आनी आपण त्या दिसा गुजराताक वचपाचो आसलो To give a retreat. रेतीर करपाक And on this side, there is a heavy loss. आनी हे सायडीन म्हणटा व्हडलें ओद्रूश तयार जाल्लें आसा लॉस So जाला I have to recondition it quickly and export it. तर आपणाक जाता तितले बेगीन तेजेर वावर करून तें एक्सपोर्ट करूंक Because जाय every day delay is giving me a penalty. कित्याक एक दीस जो हांव पिड्ड्यार करता थिंगा हांव लूज म्हजे पयशे लिबाड करता Hallelujah. So I stayed behind to recondition. आनी आपण रावलो हें परतून सुदारपाक That night I got a call from somebody. त्या दिसा ताका एका इश्टाचो फोन येयलो And he said, how is the retreat going on in Gujarat? आनी ताका त्या इश्टान विचारलें तुजें गुजराताक रेतीर कशें चलता And I said, I'm not in Gujarat, I'm in Bombay. आनी ताणें सांगलें हांव गुजराताक ना हांव बोंबय आसा And he asked me, why are you in Bombay? आनी ताणें ताका विचारलें तूं बोंबय कित्याक आसा I said, can't you see there is rain everywhere? तुका खबर ना केतलो पावस पडला बोंबय खूंयच वचोंक जायना And he said, but the rain has stopped. पूण त्या मनशान ताका म्हटलें पूण पावस काबार जाला न्हू आतां बंद जाला थांबला No, there is lot of rain. ना 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 हो म्हणोंक लागलो जायतो पावस आसा And that person said to me, आनी तेज्या इश्टान ताका म्हटलें you know why you are in Bombay? जाणा तूं कित्याक आसा तो बोंबय Because it's all about your money. कित्याक तुका धंद्याचें पडलां तुका पयशे जाय Because you don't want more of the business of the kingdom of God. तुका देवाच्या राजाचें पडोंक ना You are a selfish person. तूं आप स्वार्थी फकत पयशांचेर तुजी नदर You आहा are a greedy person. तूं फकत आसा पयशांची You आशेचो want money. इतलीं उतरां तुका फकत पयशे 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 And it was better that God had to leave you there when he picked you up. अदीक बरें तुका देवान तुका थिंगा सालवार केलोलो थिंगाच तुका तूं काबार जालोलो जाल्यार बरें जावपाचें God had trusted you so much. देवान तुका इतलो तुजेर How विश्वास much of दवरलो investment God has done that He sent so many preachers to teach you, so many people to build you up, so much of time, so much of energy, and now when you got trained, you want to do your business. देवान तुका इतलो वापर करून तुका इतलो जाग्यार घातला आपलो मनीस केला दुसऱ्यांचें जिवीत बदलपाक And I said to him, listen, my friend, I'm going to get a big order, and if we can do that order for 2 years, we can have our own retreat house with our own money. आनी हो भाव ताका सांगूंक लागलो पळय तुका सजमना हो माल गेलो म्हणटकूच आमकां आनीक एक व्हडली ऑर्डर येतली ती व्हडली ऑर्डर येयली जाल्यार आमच्यांनी जायते दुडू एकठांय जातले आनी आमकां ते आदाराक पावतले We can build the retreat house. आमच्यांनी रेतीराचें घर बांदूंक जाता त्या दुडवांनी And this person said, you selfish man, the day God will use your money, you will always fill with pride and you'll say, hey, it is my money, my sweat that I built this house. आनी तो मनीस ताजो इश्ट ताका म्हणूंक लागलो तुज्या पयशांनी तुजो घाम बारोवन तूं रेतीराचें घर बांदतलो तूं सदांच म्हणटा सांगत रावतलो आपणाच्या घामाच्या वावराचें येदें व्हडलें घर And do you think my God is so poor? आनी तुका दिसता आमचो देव गरीब म्हूण He wants your money. तुज्या पयशांनी तो आपलें घर बांदतलो You greedy man, God wants your money. तूं आशेचो मनीस तुका देवाक तुजे पयशे जाय And he went on and on and on. आनी तो हे भाशेन म्हणटा सांगत रावलो I got fed up with this man. आनी म्हणटा ताका राग येयलो ह्या मनशाचो That night I thought to kill that man. आनी ताका दिसलें हे मनशाक जिवेशी मारल्यार बरो Thank God I did not kill him. Why you didn't kill him? Today I wouldn't have got the translator. This was the man. Praise God. The call went on for 45 minutes. The call got over. 45 मिनटां हे फोनाचेर उलोवप जालें फोन तेणें सोकला दवरलो रागान तें सांगलां तुवें I cut the line because I could not take it anymore. तेजेशी सोंसूंक जायना जालें And आनी the तेणें whole फोन काट केलो night I did not sleep आनी आख्खी रात तेका न्हीद पडोंक ना म्हणटा because I began to न्हीद पडोंक reflect. ना काय तूं न्हिदोंक ना स्लीप सारकें म्हाका ट्रान्सलेशन करपाक
तूं न्हिदोंक ना म्हणजे तूं जाग रावलो. No, I could not कूड sleep. नॉट स्लीप. ताका झेम पडोंक ना. ग्रामेटिकल You know where to take the grammatical. ना ना वय जरा सम प्लेसीस आय नो. Praise God. So the whole night, that one word kept ringing in my mind. Simply at all, God saved you. पत्तून पत्तून म्हणटा तेजे तकलेन तेंच येतालें, देवान तूं म्हाका बेश्टोच साल्वार केलो काय. See how much of investment God has done for you. कितलें बरें देवान म्हजे पासत केलां, म्हाका साल्वार करूं खूब केलें. So I began to look at my journey when I met the Lord. I had nothing with me. आनी आपणाक उगडास येयलो, फाटले दीस म्हजेशी कांयच एक नासलें, सगळो God लाचार जालोलो. had already blessed me so much. देवान म्हाका ऑलरेडी म्हणटा बेसामानी बोललोलो, ग्रेसकायेन बोललोलो. And he said, does God need your money? आनी त्या मनशान ताका म्हणलें तुजे पयशे घे. That Munshade, this man. तुका देवाक तुजे पयशे जाय. So it kept on ringing in my mind. पत्तून पत्तून तेजे तकलेंत येयलें. तो आनीकूय चिंतालो की जायती गरीब घोराबे आहात, तांकां म्हणटा हे पयशे उजार जातले, I तांकां did not want to earn the money for आपल्याक myself. लागोन न्हू, पूण तो म्हणटालो गरिबांक आदार करूंक आमकां बऱ्याक पडटलें. आमकां कोणाच्या पयशांची गरज आसची ना, लाव ऑफरींग घेवपाची गरज ना, डोनेशनां मागपाची गरज ना, भीक मागपाची गरज ना, तियात्र हाडपाची गरज ना. आमी धंदो करया, आमचे जे पयशे आसतले, आमी व्हडलें देवाचें रेतीराचें घर बांदया आनी आमच्याच पयशांनी आमीच जियोया. So that night I said to लोकांकूय आदार God, करया. that said I said to God, and I said, God, I'm going to move in faith. I'm going to close down my factory. आनी त्या राती म्हणटा तेणें निर्णय केलो, हांव म्हजी फॅक्टरी बंद करतलो आनी हांव भावार्थान तुजेर पात येतलो. म्हज्या धंद्याचेर न्हू, I पूण तुजेर. dispatched those goods ते जें कितें माल तयार जालोलो तो आपणें धाडून दिलो and I closed down my factory. आनी फॅक्टरी बंद केली. It was a big loss खूब लॉस जालो, because the raw material and everything went in कित्याक scrap. सगळें जें सामान घेवन दवरलेलें तें सगळें स्क्रॅपाक गेलें. The factory was closed फॅक्टरी बंद जाली and I started my journey. आनी आपली सुरवात परतून देवाच्या राज्यांत वावराक चालू केली. 8 years have gone by. आतां 8 वर्सां जालीं. I'm on a full-time ministry. आपण धांवता देवाचें राज परगट I करपाक. was a person when my hands would become black, that means money is coming. आपणाचे हात काळे जाले म्हणटकच आपल्याक कळटालें आतां पयशे येवपाचो वेळ जालो म्हूण. Because I was working on machine. आपण मेशिनाचेर काम करपी मनीस. But God took me out of the machine and gave me a book called the Bible and said, go around the world and preach the gospel. I was a person who never liked to touch a textbook, but God stirred up my nest and changed everything, got me into uncomfort, and that changed my direction. And I thank God. If I would have been doing the factory work, yes, I would have got the money, but 100% sure I wouldn't have got you. God stirred up my nest. देवान He म्हणटा taught me how to fly, how to depend on Him and fly like an eagle. And praise be to God, here I'm standing 8 years later on to tell you there is not one thing lacking in my life. My God meets all my needs. ते राती म्हणटा ताका तोपलोल्या भाशेन जाले ते हांदे आनी तो म्हणटा ताका बंद करचो पडलो धंदो आनी ते कितें दाखोवपाक हांव देवाचेर पातयेता म्हूण. That's what He says. As an eagle stirs up a nest, fluttereth over a young, spreadeth abroad her wings, taketh them and bear them on her wings, so shall the Lord lead you. Praise the Lord. Praise the Lord. There are many a times when you are going through some negative situations and you are saying it's the devil, it's the devil, it's the devil. Oh, surely it might be the devil. But God has taken His hands off to just stir up the nest so that now that uncomfort, that trouble, that pressure will challenge you to renew your mind, change your thinking, and follow the instruction of the Word of God. The ones who pass the test quickly are the ones who come out of their trouble quickly. The ones who pass the test quickly will come out of their trouble. Hallelujah. Hallelujah. But before you pass the test, before you learn to fly, there will be many times you are falling down. But look at the Father God. He comes to lift you up on His wings and give you the test one more time, and one more time, and one more time, and one more time, till every experience
begins to make you strong and begins to make you strong. And now when the trouble comes, you are well equipped to take that pressure on. Praise God. You I'll- said devil stirs up the nest and God takes his hand off. What did you say there? See, many a times the negative things come. जायते पावटी आडकोळ्यो आमचे मुखार येतात. Surely the devil is the author of it. खऱ्यांनीच म्हणटा देवचा अर्थ ते आडकोळ्यो हाडटा. God doesn't stop at that time. He allows that uncomfort to come. पूण देव तेन्ना तुजेर वावर करपाचो बंद करिना, पयस रावना. तो फकत पळयता तूं कितें तूं कसो भाशेन वावर करता तो. Now that trouble can make you a victim and can make you a victor. If you follow God's instruction, you will be a victor. If you follow the things of the world, you will be a victim. It can kill you. जेन्ना आडकोळ्यो येतात, त्रास येतात, देव आसता तुज्या सांगाता. देवचार ह्यो आडकोळ्यो आडमेळ्यो त्रास चालू करता, पूण देव आहा पळोवपाक. तूं तेजेशी उलयता, तूं तेजें इन्स्ट्रक्शन घेता, तेच्या उतरा प्रमाणे चलता जाल्यार तुका भायल्यान ते आडमेळ्याशी फुडो करूंक जातलें. जरी तर तुका देवाशी सोयरी करतना जाल्यार तुका दिसतलें कितें, अरे हें कितें जालें, पाड पडलें दिसता, सगळें पडलें दिसता, पाड पडलें आमचें. Hallelujah. 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 And that's why many people are rebuking the devil, saying, I took the precious blood of Jesus and covered myself from the crown of my head to the soles of my feet. Everything is good, but when it comes to the test, you fail the test. No matter how much time you cover yourself with the blood or you dip yourself with the blood, but the test that you failed will keep you there in the nest. You will never fly to the destination that God has for you. I never knew in my life that God had prepared me for this calling. I never knew. I never had a desire, nothing at all. But praise be to God, when I began to fly like an eagle, obeying the word of God, I discovered what was God's call. And when I'm flying in that direction, every day is like living in heaven. Hallelujah. 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 So will there be What? Now when this comes, are you going to be rebuking the devil, or are you going to say, Lord, teach me to renew my mind and pass this test? Hello. जेन्ना आमचेर You आडकोळ्यो know what people will say when this comes? मागणें करूं. अरे तुमगे बोरींग केसतांव जाताय मरे. कोण गायल मग तुमगेरी, कोणी फोणांक कितें करून दवरलां थिंगा सालां. मेलो हिंगा मेलो, घरा वचून मरपाचो हिंगा मेलो. सो जेन्ना आडकोळ्यो आडमेळ्यो त्रास कोश्ट येतात तेन्ना आमची नदर कोणाचेर, देवचाराचेर वा देवाचेर. जेन्ना दुयेंस जाता आमची नदर दुयेंसाचेर वा देवाचेर. देव कितें म्हणटा दुयेंसा बद्दल, थिंग वच, तेंची फुडें वच, तेंक तोप. So are you ready to quickly change your thinking? सो जितले फास्ट आमी आमची चिंतनां बदलतात, माय कित्याक लागून लोकयता, माय लोकयता घोट करपाक, उडोवन वचपाक. तितलो फास्ट तूं शिकतलो उडपाक. Do you know why you are here? You are here to say, Lord, teach me your ways and I will follow your ways and learn to fly like an eagle. आमी हिंगा कित्याक लागून येयल्यांत, शिकोंक देवाच्यो वाटो. दुनिया शिकोय म्हाका तुज्यो वाट आनी हांव तुजे वाटेन चलोंक I want to शिकतलों. ask you a question. Do you want somebody to come lay hands on you and you get healed but never learn the ways of the Lord, never meet the Lord? Or do you want to say, hey brother, can you teach me how I can meet the Lord, have a relationship with God and take what's mine? Which one is better? कितें बरें काय म्हणटा. Come on, which one is better? येवन आमकां ब्रदर मातशें हात दवर आनी मागणें कर म्हणलोलें. ओ ब्रदर म्हाका मातशें हें कितें तरी दोतोरान सांगलां, मातशें शिकोय म्हाका कशे भाशेन देवान कितें सांगलां तें म्हजें बदलतलें. खुंयचें बरें. मातशें लायनीक मातशें कोणाचें उलोवपाक उबी रावल्यार पुरो, लायनीक कोमेस हात दवरपाक. आतां हालसान धूप घेवन रावताय तुमकां धुपावपाक. Sorry? तो म्हाका जाता कितें जालें हांकां लोकांक शिकयता एक आनी लोक हात दवरपा येता मरे. हांवें म्हणलें गोंयकार लोक न्हू आमगेलो, गोंयकार लोक दवर. कितें जालें कितें शिकोवप एक. ब्रदर गो सोरपिता खंयची मागणी करपाचें. आं व्हेरी गूड.
सगळी घोवागे खबर कितें येवन आमकां सांगो गो सोरपीत म्हणून सांगल्यार पुरो उलोवपाक टॉक टायम जायो आयडिया टॉक टायम. But if the husband is drinking, how much are you willing to pass the test of loving him the way he is? जरी तर घोव सोरो पिता हांव म्हजी तपासणी मोगान करपाक तयार आहा. त्याचो मोग सोरो पिता जाल्यार हांव ताचो मोग करूंक तयार आहा जाल्यार तूं टेस्ट पास जाता. I want to tell you, my wife had every chance to divorce me because of the life that I was living. आपण जें जिवीत जियेतालो तेका लागून म्हणटा आपले बायलेक बरो सोयेग आसलो म्हाका सोडून दिवपाक वा डायवर्स दिवपाक. She had all the evidence that she needed. जें कितें तिका पुरावे जाय आसले ते तिचेशी आसले. But when she brought me to church, पूण जेन्ना इगोजेक तिणें ताका हाडलो to the retreat, रेतीराच्या घरा and she saw me listening to the word of God, आनी तिणें पळयलो हो देवाचें उतर आयकता तो. she came and said to me, whatever you have done in the past, I choose to forgive you. आनी ती म्हणूंक लागली जेन्ना हांव देवाचें उतर आयकतालो तुज्या जिवितांत जें तुवें कितें पातक केलां वायट केलां मुजेर आड केलां तितलेंय हांव तुका बक्षितां. 15 years have gone by, आतां 15 वर्सां जालीं but never, whenever we have got some argument or something that happens, never in these 15 years has she ever brought the past out. It has been deleted completely. Amazing. 15 वर्सांक म्हणटा तेज्या उपरांत तिणें एकूय पाटी म्हजी फायल वयर काडूंक ना. तूं असलो तूं तसलो तुवें अशें केल्लें हांवें तुका तेन्नाच सोडूंक जाय आसलो हें तें म्हणटा कांयच एक काडूंक ना. And if she had not to forgive me and love me unconditionally, I don't think so, I would have been here. आनी जरी तर तिणें ताका भोगसूंक नासलो शिम्मेर नासलेल्या मोगान जाल्यार आयज तो हिंगा उबो आसचो नासलो. My friends, all of us have got troubles. आमच्या सगल्यांच्या जिवितांत आमकां त्रास कोश्ट आसातूच. All of us are going to face offenses and pressures in life. आमी सगलीं ओकमान आनी दबावणी आमच्या जिवितांत रावतात भायल्यान. But can you, like today the word of God is saying, like an eagle who stirs up the nest, God is stirring up your nest and saying, are you willing to quickly change your thinking, change your lifestyle, renew your mind, apply the word of God, live by my word, act on my word, and I, just like the mother eagle, flutter it over a nest, flutter it over a young, begins to love the young. The mother eagle loves the young. आवय म्हणटा ही घोणी आवय भुरग्यांचो मोग कोत्ता आपल्या पिलांचो. It is painful for her to turn it this way. ही झिलकुटा म्हणटा भायल्यान आलोली ती भितर घावन तांकां लोकोवपाक म्हणटा मांयक दुखता. But unless this pokes, the wings will not spread. हें तर तोपना जाल्यार पाखटां भुरग्याची फुलची ना. Because the eaglet is very comfortable at rest and wants to be in the nest. कित्याक ती पिलां इतली सुसेगाद आसात त्या कुलचावांचेर ते मोव मोव कापसाचेर तांकां हूंय वचोंक नाका. You know, my dad used to pray day and night that let my son who is going out to preach, everything close down. हेचो पाय जेन्ना ताका कळलें हो आतां सगळो काम धंदो सोडून जो धंदो आसलो तो तेचेर नदर घालिनासतना फकत बायबल घेवन भोंवता तो तेचो पाय अशें मागणें करतालो हेचें जें काम चलता देवाचें उतर परगटपाचें तें बंद पडल्यार पुरो म्हूण. Let all his friends leave him. सगळे तेजे इश्ट तेज्या बाराबर भोंवतात तेणी ताका सोडल्यार पुरो म्हूण. Then he will come to his senses and get back into the आनी business. तेन्ना तो स्थितीदान येतलो आनी तो परतून आपल्या कामाक चालू करतलो. Now my dad was praying this. असले मागणें ताचो पाय कुत्तालो. But the day when he came here and he met so many people, some suffering from HIV who got healed, some from cancer who got healed, and hundreds of people came and spoke to my dad how their lives had changed. 3 days my dad was here and 3 days he was crying. Now if I had to be with my dad to do what my dad wanted me, and here is the word of God that was telling me to do something else, I would have remained in the nest with my dad all the time. But when I began to obey the word of God, God had called me much more than what my dad has done in his life. And that's when dad came and saw this, what did my dad say to you? सो जेन्ना ताचो पाय हिंगा येयलो हे आतां 3 वर्सां पयलीं तेन्ना जेन्ना ताणें हें भायल्यान सानूच येदें व्हडलें जालां तें पयलें आनी तो म्हणूंक लागलो म्हज्या पुतान केलां हें येदें व्हडलें
हांवें म्हळें वय जेजून ताका आदार केलो येदें व्हडलें करपाक आनी तो रडोंक लागलो घसघश्यांनी म्हणोंक लागलो आख्खे जिवीत भर तर आपणे पयशे एकठांय केलोले काम करून जाल्यार येदें व्हडलें बांदूंक म्हजेशी जावचें नासलें म्हणोंक लागलो. आनी खऱ्यांनीच तो खूब हें जालो खुशाल जालो. ताका तेजो वावर पळयन हे तिनूय दीस तो हिंगा आसलो. तरेतरेच्यो गवायक्यो तो आयकतालो. तरेतरेची घराबे एकठांय जाले. एड्स जालोली ती बरी जाली. कॅन्सर जालोलो तो बरो जालो. तरेतरेच्यो गवायकी आयकून तो धादोशी जालो त्याच्या वावरा बद्दल. जरी तर तो पायच्या मागण्या प्रमाणे पायक जाय ते भाशेन कामा धंद्यात थिंगाच रावलोलो जाल्यार हें जावपाचें. But how did I come over here? पूण हो कसो हिंगा पावलो? By being a doer of the word and passing the test of love, 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 passing the test of love. Test of in a day. How many tests do you take to pass the test of love? देवाचें उतर पाळून आनी मोगान वागून म्हणटा आपूण ह्या जाग्यार पावलो आयज. दिसान दीस आमच्या जिवितांत आमी कितले फावटी मोगान आमच्यो सोयरी गतींत पास जाता. आमच्या घोवाकशी मोगान वागून मायशी मोगान वागून. सासूमाई ना सासूमाय हांकां कांयच लोक सासूमायचें नांव घेयनाक म्हणटा. Huh? सासूमायचें लोक नांव घेयनाक म्हणटा. Sorry? सासूमायचें नांव घेयनाक म्हणटा रे लायत जाण म्हाका सांगताय. I didn't follow. डोंट टेक द नेम ऑफ सासूमाय. Why? People don't want me to take the name of Sasumai. The ones They are who, having the, problems. The, They are ones, having the problems. ones who told you were Sasumai or daughter-in-law? No, but both the people have come because they also feel very bad that I am talking about them. So I said, okay, I will not talk. Sasumai, you are ना not. आली दुयेचें आनी मायचें गायल्या पुरो. शॉर्टकट जाता. Doesn't matter. All these years I have said that. Now let me stop. थोडी एक सासूमाई घारसान चोयता टीव्ही. And she's saying from there. आनी ती म्हाका फोन करता ना सासूमाईंच्यो खबरो करता तूं आं म्हणटा म्हाका. शी इज 92 year old. 92 वर्सां तिका. 92. या आनी ती टीव्ही सगळें पळयता. सगळें तिका उगडास उत्ता आनी जें कितें आमी शिकयलां ती म्हाका फोन करतली आनी मागीर प्रश्न करतली. तुवें कितें म्हणलां तें हांवें कितें म्हणलोलें तें तेजेर And in सगळें. 92 she's healthy. ती सारकी दुयेंत आसली बरी नासली आनी बरी नासली म्हूण ती टीव्ही पळोवपाक लागली घरांत पडोन उरली म्हणटकूच. आनी ती देवाच्या उतराच्या मोगान पडली. आयकोन आयकोन देवाचें उतर तिका वाचूंक कळना बरोवंक कळना. तिचे पूत आनी धुवो सगल्यो भायल्या देशांनी फ्रांसाक आय. डेली ती ताका फोन करतात. ती डेली टीव्हीचेर कितें पळयता तें आख्खें तांकां सांगतात. 92 year old. 92 year old. And now she's healthy. ती चड आनी चड उपकारी तुका तूं हिंगा गोंया येवन आमकां देवाचें उतर आनी टीव्हीचेर चालू केलां म्हणून. Praise God. 92 year old. 92 आनी तिका सून आहा रे. तिका सून आहा. ती म्हणटा तूं सगळे फावटी सासूमाईंचे खबर करता म्हणटा. सुनेचे करणे. होय म्हाका सुनेन चड खबर ना न्हू. म्हाका सून जातो तेन्ना. आनी घरा रावलो न्हू मागीर झगडी कमी जाता रे सुनांको रे म्हणी. हें माय जेन्ना दवरता न्हू बाय तूं राव गो म्हणे पूत काजार जालो आहा न्ही रे. पुतागे बायला मागीर ती आनी तोपिता. सो हिंग चडशे गोंयांत हेंच कांट तोपताय सगल्यांगे. So you say what you're saying. You confused everybody. I? Huh? You are केले? In Konkani, you are giving the translation which is confusing to everybody. English people are getting confused. No, only the Konkani people. Because they met me during the lunch break and And said, they told you? this man is confusing us. But हांव ते एक सांगता ते सिस्टरी काडया. ती बारीक सिस्टर 40 किलो आहा. Praise the Lord. Hallelujah. So from now on, when the nest starts getting stirred up, are you going to fight or are you going to search your So heart आता आमचे and renew your mind? जिवितांत त्रास येतात, आडकोळ्यो येतात, सासूमाय येतात तेन्ना All the friends are going on a trip, Mama, for 3 days. I want to go. And Mama is saying, no. No. Father, in the name of Jesus, get the devil out of my mama. And let my mama say, go. And going where? Goa? Matheran.
All my friends are going, Mama. I also want to go. Me? Me? Materan. Hallelujah. Can we just take a pause now and search our own heart and ask ourselves, God, listen, everyone without fail has been created to fly like an eagle. But Directly. because we have been still in the nest, failed to change our thinking and Good. take that word of God and renew our mind and act on the word, you will never be able to fly like an eagle. दोर एकल्याक आमकां देवान रुचल्यांत वयर वयर घोणी भाशेन उडपाक, पूण आमी आमची चिंतना बदलूंक ना. देव कितें सांगता तें आमकां अजून खबर ना, तेका लागून आमी घुटेरांतूच कुलचावांचेरूय पडोन टीव्ही पळयतात. ब्रदर, वयर उडनाय म्हळ्यार ही वयर वयले माळयेर बीन वचोन उडी मारीत. Huh? वयर वी आर ऑल इगल्स म्हळ्यार हालीं कोण वयर वचोन बीन ती उडी मारपाक लागत. No. It's You- you- all about ah. renewing the mind. सो थिंकींग बीग, Yeah, thinking high. नॉट फ्लायींग हाय म्हळ्यार वचोन वयर सान हूंय झाडाचेर बीन वचोंक लागचें. आमकां कोंकणी ट्रान्सलेशन हांव उडपाचें म्हणटा न्हू, इंग्लीश तांकां इंग्लीश स्मार्ट तांकां कळटा हाय थिंकींग म्हणून. सो उडप म्हणल्यार कितें, देवाचें उतरां प्रमाणें चिंतप. दुयेंत मनीस कितें करता, दुयेंसाचें उलोवचो ना, जेजूच्या गायने हांव बरो जालो म्हूण सांगतलो. गो सोरो पियेता जाल्यार ती बायल कितें म्हणटली, गो सोरो पिता, गो फोडटा, गो मोडटा, गो तें करता, गो म्हाका घरांतूं भायर घाता म्हणटलो. दॅट इज कॉल्ड कावळो. कावड्या भाशेन कां कां कां. जो म्हणटा सर्वेस्पराचो आत्मो म्हज्या घोवाचेर आसा, जेजून म्हज्या घोवाक मागला आनी सोऱ्याच्या वायटांतलो सोडयला. तें घोणी. ही उलयती कोण, घोणी. ही वयर उडटा. प्रेज द लॉर्ड. सोजमता नाल्यार वयर टॅरसीचेर बीन वचोन उडी मारचें घरा कडेन घोणी जाली म्हणून. So what has happened is, in our past life, we have learnt a lot of things and we have got trained in the world. And Bento is on the third floor. You take care of Bento. Bento second floor or third floor? Lino is on Bento ground is taken now ground floor. Praise God. Can we just close our eyes for a moment? आमचे दोळे बंद करूया थोड्याच वेळाक. In our life, we have gone through different kinds of experiences, and according to those experiences, we have built our own nest. आमच्या जिवितांत आमी तरेतरेचे वागणुक्यो पळयल्यात आनी ते वागणुके प्रमाणे एक्सपिरियन्सा प्रमाणे आमी आमचे घुंटेर बांदल्यात. We have been educated wearing branded clothes. आमकां असली संवय केल्या बऱ्यो कंपनीची कापडां घालपाक. Looking very, very good and beautiful. एकदम सोबीत दिसपाक, नेटोवपाक आमची कूड. But when we are made angry, we can be really, really dangerous. पूण जेन्ना आमकां राग येता तेन्ना आमी सारके निष्ठूर जातात. All the experience that we have learnt in the nest comes out of us. जेन्ना आमी रागा बरीत जातात, किंवच्यो मारूंक लागतात, जें कितें आमी शिकलोलें आमच्या घुटेरांत आवय बापायच्या तितलें सगल्यांक दिसती पडटा. The nest where you have been raised speaks at that time. ह्या रागाच्या वेळाचेर आमचो स्वभाव कळोन येता आनी आमच्या घराब्याचे स्वभाव उगडापक उत्ता. All the education that you have received cannot fix this situation. आख्खें शिकप जें हांव शिकलां, डिग्री घेतल्यात, तो हो स्वभाव बदलूंक जायना. Once upon a time, the nest was a blessing. एका वेळाचेर हो घुंटेर एक देवाचो हें बेसांव आसलें. The season is over. आतां वेळ काबार जालो घुटेरांत रावपाचो. God wants you to fly off that nest. देवाक जाय तुका उडोवन गेल्लो त्या घुटेरांतलो. All the early developments that are taken place in the nest, if you continue over there, it becomes a curse. जरी तर तूं त्याच घुटेरांत रावलो, जेन्ना तुजो वेळ काबार जाला, तुका उडोवन भायर वचोंक जाय जाल्यार तोच घुटेर तुका एक शिराप कसो जाता. When you stay too long in the nest, it turns into a curse.
जेन्ना तूं चड वेळ घुटेरांत फावो नासतना तो वेळ तूं सादता घुटेरांत तेन्ना तो तुका एक शिराप जाता. Today God is saying to you, I'm stirring up your nest. आयज तुका देव सांगता हांव तुजो घुटेर आयज हालोयतां. Because the call that I have on your life is very big and the nest is too small for you. दोळे बंद करात आनी बरे भाशेन चिंतात जें कितें शिकयता तें. कित्याक तुजो वेळ जाल्लो आसा The आनी calling on your life is very, very big वो compared to घुटेर- the nest which is too small for you. हो घुटेर तुका आतां धाकटो जाला कित्याक तुजें आपोवणें भोव व्हडतें. You got a high calling. तुका व्हडतें म्हजें आपोवणें आसा संवसारांत स्वर्गाचें. You want to stay in a nest because it's comfortable and it is rest. तुका ह्या घुटेरांत रावंक जाय कित्याक तें घुटेरांत तुका सगलें आसा सुसेग मेवता तुका. You are so comfortable in this place that you have adopted the environment and adjusted yourself so that you can remain in the nest. You have adopted the environment to suit you in the nest. तुवें आतां तुकाच सुसेगाद केल्लो आसा कित्याक सगलें तुका थिंगा मेवता म्हूण तुका रावंक जाय त्याच घुटेरांत. Today the Lord is saying to you, I've come to give you uncomfort. आयज देव तुका सांगूंक सोदता हांव तुका आबूज करूंक येयलां तुजो घुटेर, हालोवंक येयलां तुजो घुटेर. Like the same mother who built the nest and who fed the eaglet comes with the same beak to stir up the nest, I, your God, have come to stir up your nest. जे भाशेन तेच आवय घोणीन आनी बापायन तो बांदलोलो बरे भाशेन आपल्याचेच चोंचीन आनी आपल्याच्याच हातींनी तीच आवय आतां येता काडूंक त्यो बडयो आनी तोपूंक त्यो तुका. You cannot sit anymore in this place. तुज्यान आतां त्या जाग्याचेर जिंगा तूं धाकटें आसतना बसतालें थिंगा आतां तुका बसोंक The जायना. troubles are making you uncomfortable. जे त्रास तूं भोगता ते तुका नाका शेवट कोत्तले. Do not be stubborn, but be ready to move. तूं धारून काळजाचो जायनाका पूण तयार जाव फुडें वचपाक. And the only way you can move out of this nest is the renewing of your mind to the word of God. आनी भायर सरपाक त्या घुटेरांतलो जाय तुका तुजे मनाची नवसरणी देवाचें उतर. Might be the papa had a way to handle money, mama had the way to handle money, and you have learned all that how to handle the money, and it has gone into a mess. घडये तुजो आवय आनी बापूय बरे भाशेन पयशे सांबाळून तुजो आदार कोत्ताली पूण हें तुजें आतां सुबेज जालां तें तुका सगळें कुंफुसांवाक सांपडायता. And you don't know what to do. आनी तूं नकळो कितें करूंक जाय तें. There is crisis and chaos all around you. सगळे त्रास आनी कश्ट तुका सगळे दिसती पडटात. But you are trying to get that cushy, comfortable place again and again. पूण तुका फकत त्याच जाग्याचेर जिंगा तूं वाडला थंयच तुका रावंक जाय, थंयच तुका सुसेग जावंक जाय. But everything around you is stirred up. पूण सगळे तुजे सरभोंवती आसा तें हालोयता हांव. Talk to your own self and say, I don't want to do what Papa and Mama were doing. I want to do what the Word of God tells me to do. आमी आमकांच सांगुया आवय बापाय कितें कोत्तालीं तें हांव कोत्चो ना पूण देव कितें कोत्ता देवान कितें केलां तेंच हांव कोत्तलो. This stirring up of the nest is not demonic, but God Himself saying, I'm stirring up the nest for you so that you quickly pass the test. तुजो घुटेर तुका घरांत सगळी उचांबोळाय हाडटा तें एक देवचारपण न्हय, तें देवूच तुका आदार दिता तुका ऊंच ऊंच व्हरपाक. In the Bible, there was a disciple who wanted to follow Jesus. पवित्र पुस्तकांत मेवता जेजूचो कोण एकलो मनीस पाटलाव करूंक सोदतालो. He said, Jesus, I want to be with you all the time. ताणें सांगलें जेजू म्हाका तुजेच सांगाता जिवंक जाय. And Jesus said to him, आनी जेजून ताका सांगलें foxes have holes, कोल्यांक गोलयो आसात, birds have nests, सुकण्यांक घुटेर आसात, but the Son of Man has no place to rest. पूण देवाच्या मनशाक जागो ना थको विसव घेवपाक. Because my God has stirred up my nest. कित्याक म्हज्या देवान म्हजो घुटेर हालोयला. I am not at rest in Jerusalem. हांव म्हज्या जेरुजाल्यांत सुसेगाद ना. Yes, I am going to Jerusalem to preach, होय हांव म्हज्या जेरुजाल्यांक वेतां शिकूंक, but I am not taking any rest there.
पूण हांव तुवें रेस्ट घेना. Yes, I'm going to Galilee. पळय हांव गालिलीक Yes, वेता, I'm going to Samaria. सामारियाक वेता, I'm going to Nazareth. नाजारेताक वेता. But I'm not having any rest because God has stirred up my nest. पूण हांव तुवें रेस्ट घेना, विसव घेना, कित्याक देवान म्हजो घुंटेर हालयला. I cannot be attached to one place. म्हज्यान एका जाग्याचेर रावंक I जायना. cannot be attached to somebody. कोणाकूच म्हाका घोट रावंक जायना. Somebody who is comfortable and small, God has given me a big call. म्हाका देवान एक व्हडलें कार्य दिल्लें आसा. And that's what Jesus did. तशेंच जेजून केलें. He had no rest. तेका सुसेग नासलो. The only place that he found rest was on the cross when he fulfilled God's mission Ekut- by being obedient to the word of God. And when he took that rest on the cross, he won the battle with victory. And that same victory, he has given it to you and me. And he's saying, come on, you too can get victory over every situation of your life if you obey my Father and fly like an eagle. हालेलुया. एकूच जागो जो जेजूक मेवलो विसव घेवपाचो ताच्या जिवितांत तो म्हणल्यार खुरीस. त्या खुर्साचेर ताणें विसव घेतलो आनी आमकां जोईत मेळोवन दिलें आनी आमकां शांती मेळोवन दिली. Talk to yourself, God, you have got a great calling on my life. आतां उलोवया दुनिया जेजू मुळात तकली तोंड उदकें करून मुळात जेजू तुका तुवें म्हजे बद्दल एक व्हडतें आपोवणें तयार केल्लें आसा. उलयात 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 जेजू. Lord, if I stay in this nest, I can't be what I'm created for. दुनिया जरी तर हांव हे म्हज्या आदल्याच घोंटेरांत आवय बापायच्या घोंटेरांत रावत जाल्यार जें तुवें म्हाका तयार करून दवरलेलें आसा तें कार्य म्हाका फावो जावचें ना. I can't be what I'm created to be. म्हज्यान हांव जावचो ना जेचे पासत तुवें म्हाका रचला तो. I can't be what you have created me to be. हांव म्हज्यान जावंक जायना तुवें म्हाका कितें रचला The season of discomfort has begun, Lord. आबूजपणाचो वेळ चालू जालो दुनिया. There are challenges all around, Lord. सोरभोंवतें म्हाका सगळे चॅलेंजीस आसात. From now on, I will not look at those challenges, but look how to overcome those challenges using the word of God by renewing my mind. आयज सान ज्यो आडकोळ्यो येतात त्यो आडकोळ्यो म्हूण पळोवचो ना पूण हांव एक तजवीज कोत्तलो त्या आडकोळ्यांचेर जोईत मेळोवन घेवपाक. Lord, your word is challenging me now. दुनिया तुजें उतर म्हाका फुडार दिता. Lord, your word is stirring me तुजें now. उतर म्हाका कापस्ताद वाडयता. Lord, your word is challenging me to look for the big things that you have for me. तुजें उतर म्हाका तुवें ज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू तयार केल्यात ताचेर नदर मारूंक म्हाका आपयता. Lord, you are training me to be the doer of the word of God. दुनिया तूं म्हाका शिकयता तुजे उतरांत रिगून रावपाक. Lord, you are teaching me to spread my wings and learn to fly. दुनिया तूं म्हाका शिकयता तुजे उतरा प्रमाणे उडोंक शिकयता. Lord, as I learn to fly, you are getting my life straight in the ways that is pleasing to you. दुनिया जसो तूं म्हाका तुजें उतर शिकयता तुजे वाटो म्हाका नीट कोत्ता. Lord, every of these challenges and troubles are challenging me to move to the next level. दुनिया जे कितें त्रास आडकोळ्यो येतात ते म्हाका वयर काडटात. Lord, I'm not going to make any more excuses. हांव आनीक एक्सक्यूज दिवचो ना. I'm not going to make any more excuses. आनीक हांव कारणां दिवचो ना. Yes, Lord, I started in the nest, but I will not finish in the nest. If I stay in the nest, I will not be what I'm created for. होय दुनिया जरी तर हांव ह्या घुटेरांत आवय बापायच्या रावलो जाल्यार म्हजेशी पावूंक जावचो ना. तुवें म्हाका कितें करूंक दवरलां तें. I started in the nest, हांवें सुरवात केल्या घुटेरांत but my end is not in the nest. पूण म्हजो शेवट घुटेरांत न्हय. Thank you, Lord. आर्गां तुका जेजू. Thank you, Lord. वखाणी तुका जेजू. Thank you, Lord. आर्गां तुका जेजू. Thank you, Lord. आर्गां तुका जेजू. Your word is building me up, Lord. तुजें उतर म्हाका बांदता दुनिया Thank वाडयता. you, Jesus. आर्गां तुका जेजू. Thank you, Jesus. आर्गां तुका जेजू. You have blessed me with the mind of Christ. तुवें म्हाका क्रिस्ताचें मन दिलां दुनिया. Lord, like the eaglet who takes that decision that there is no other option but to spread the wings and flap the wings and learn to fly. In the same way today, you are giving me no option but to walk in that love, to be obedient to your word and live by your word so that I learn to fly. जे भाशेन गुणीची पिलां कांनीक कांयच सोयेक ना वगोर ती झिलकुटां तोपतात म्हूण उडी मारपाची वाऱ्याचेर आनी उडोंक शिकपाचें तेच भाशेन दुनिया तुवें म्हजो घुंटेर हालयला. म्हाका आनीक दुसरो आनी कांयच सोयेक ना पूण मोगान
वावर करपाक Lord, म्हज्या the जिवितांत place where I am is too small. My calling that you have given me is too big. It's big, it's big, it's big. And I'm not going to look for comfort anymore. I don't want any more rest, Lord. I am at unrest to go and do what you call me to do. दुनिया तुजो हो घुंटेर जो हांव जल्मानसान वाडलोलो तो आतां म्हाका धाकटो जाता थिंगा जायतो हांवें सुसेग घेतला आतां आनी म्हाजो सुसेग घेवपाचो वेळ ना म्हजो भायर सरपाचो वेळ जाल्लो आसा दुनिया Lord, I'm coming out of my nest now. हांव म्हज्या घुंटेरांतलो भायर सोदतां दुनिया Lord, I'm coming out of my nest हांव now. म्हज्या घुंटेरांतलो भायर सोदतां दुनिया Being a doer of the word of God, people will laugh at me. देवा तुजें उतर बापा तुजें उतर हांव सोत मानतलो कित्याक झुरी आसतना लोक म्हाका हांसतलो हांव तुजें People will उतर speak all kinds of things against me. लोक तरे तरेच्यो खबरो करतलो म्हजे बद्दल They will दुनिया remind me of my past. ते म्हाका म्हजे आदले पातकी जिविताचो उगडास करतले But दुनिया Lord, I forget my past and I press forward to those things that you call me to do. पूण लोक म्हाका जरूय म्हज्यो फाटल्यो चुकी पातोक दाखयतलो पूण हांव फुडलें तुजी वाट तुज्या उतरान तांकतलो दुनिया Thank you, Jesus. आर्गां तुका जेजू Thank you, Jesus. आर्गां तुका जेजू Thank you, Jesus. आर्गां तुका जेजू My friends, God has got a big calling on your life. म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या इश्टानो देवाचें आपोवणें तुका व्हडतें आनी तुजो घुंटेर धाकटो जाल्लो आसा आतां When I met the Lord, I did not have money to eat food. जेन्ना हांव जेजूक मेवलो जेजूची वळख जाली म्हजेशी पयशे नासले जेवण जेवपाक I did not have a house to stay. घर नासलें रावपाक My brother Alred, when he met the Lord in one of the Bible class, जेन्ना हांवूय ब्रदर जॉन्सनाचे बायबल क्लासीक गेलो आनी देवाचें उतर आयकोंक लागलो see, म्हज्याय जिवितांत सगळेंच उणेपण आसलें म्हज्या जिवितांत म्हाका घर नासलें गाडी नासली आनी जेवणाक लेगीत पयशे नासले even my brother Alred, when he met the Lord, he had nothing, no house to stay, no food, no money, nothing at all. We are here to testify to you, my friends, as a witness. आयज आमी गोवाय कशे देवाच्या मुखार गोवायकी दिवंक उबे जाल्ले आसात We were the eaglets. आमी तेन्ना धाकटेशे घोणीचीं पिलां कशीं गुटेरांत आसलीं God put people in our life. We They- too went and attended retreats. आमी गेले आनी देवाचें उतराक रितीराक एटेंड जाले But when we received the word, we made a decision to apply that word in our life. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकल्यो देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलूंक निर्णय केलो It was not easy. सोंपें आसूंक ना लोक Oh, we आसतालो fell many times. जायते पावटी आमी पोत्तून पडले And even today we keep falling. आयज लेगीत आमी पडटात But praise be to God. The frequency of fall is not like what it used to be. आदीं पडटाले ते भाशेन पडोनात We have been trained and experienced now. आमकां आतां देव शिकयता आनी नवे नवे दिशा दाखयता And the more and more we began to follow the word of God. आनी जशें आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता Now when challenges came, those challenges did not give us fear because we learned how to fly over those challenges. आतां जेन्ना आडखळ्यो येयल्यो तेन्ना आमी भिवोंक नात आनी आतां आमी भियोनात पूण आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी ते चॅलेंजांचेर वयर वयर सोदतात In the past, before meeting the Lord, all the negative experiences led us on the journey of death. But now the experiences that we receive from the word of God is not only helping us to fly like an eagle, but also teaching others with our own experience how the other eaglets can also fly like an eagle. हालेलुया आदीं आमी आमचे नको जावन देवाच्या उतराची जाणवाय देवाचो मोग आमी जायते पावटी देवाच्या राज्यांत चुकले आनी पडले पूण आतां जेन्ना आमकां देवाचें उतर कळटा आमच्यो चुकी कमी जाल्यात आनी आमचें धांवतें बरें जाल्लें आसा Today, under this anointing, God is delivering you. आयज ह्या माकणे खाला देव तुमकां मागता Change is taking place in your heart. तुज्या काळजांत बदलाव चालू जाल्लो आसा Decisions and commitments are being made right now. ह्याच वेळाचेर तुजे निर्णय तूं बदलता देवाच्या उतरा प्रमाणे करता From today, you have begun to realize how important it is to live by the word of God. आयज सान तुका कळोन येयलां कितलें गरजेचें तें देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक There is so much more that God has put in you than what you have experienced in your nest. देवान तुजे भितर जायतें आनीक भांडार घातलेलें आसा तुज्या घुटेरांत घालूंक ना तें No matter how many times you are flying and falling, don't give up, don't quit, don't quit, don't quit. देवाच्या उतरान चलता आसतना
जरूय तर तूं आपटोन पडटा पत्तून पडटा पूण सोडून दिनाका देवाच्या उतरान चलत राव. No matter you are bleeding and you are being squeezed, but learn to be the doer of the word. रगत येवन देखून तर तूं घायला जाल्यार थांबो नाका देवाच्या उतरा प्रमाणेच चल. Begin to realize that God wants to make you somebody that you have never even imagined. देव तुका असलो करूंक सोदता जे केन्ना तुवें चिंतूंक ना तुज्या जिवितांत तूं असलो I मनीस never thought जातलो I म्हूण. would be a preacher. आपल्याक आमकां केन्ना दिसोंक ना आमी प्रिचींग I'm करतले. so sure Brother Alred never thought he would be a preacher. हांवें सगळी हेजी आसूच सोडलेली जेन्ना हांवें पाद्रीपण सोडलें तेन्ना. But look what the Lord has done. पूण फुडें आज देवान कितें केलें तें. Life is pushing you to the edge. जिवीत आमकां सारकें धोडेर हाडून लोकोयन उडोवंक That सोदता. restlessness is challenging you to change your attitude. जें कितें तुज्या जिवितांत घडटा तुका आबूज कोत्ता तें तुका सांगता तुजें चिंतना बदल जिवीत बदल. Come on, the anointing is flowing. Come on, pray to the Lord. हे वेळार देवाक आर्गां दी वखाणणी दी हो वेळ जावन आसा तुजें जिवीत बदलपाचो चिंतना Make that बदलपाचें. decision. Lord, no matter what people do to me, I will walk in that unconditional love. लोकांनी म्हाका कितेंय करून लोक म्हाका हांसून लोक मुजेर अपमान करीत लोक मुजेर घराणी घालीत हांव दिवचो ना थांबून Darling of दिवचो ना. heaven, darling of heaven. लोक म्हाका कितेंय म्हणीत हांव देवाचें उतर सोडचो ना देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाचो बंद जावचो ना. From today, I am an addict to the word of God. आयज सान हांव जावन आसा देवाच्या उतराचो आशेचो. Make that decision. हो निर्णय करुया. As an eagle, जे no भाशेन more- एकल्या मनशाक सोऱ्याची आस जाता ड्रग्सांची आस जाता ते भाशेन आमी देवाच्या उतराचे आशेन पडल्यात म्हूण देवाक आर्गां दिवया. make that decision. No more complaining, no more grumbling, no more murmuring. आतां आनी आमच्या घुटेरांक ते झिलकुटां आमकां तोपतात म्हूण आमी गुणगुणावची न्हू गडबडीची न्हय. Every time we feel restless, no more me, but the word of God. पत्तून जेन्ना आमच्या उत्सांबोळाय जाता आमच्या घराब्यांत तेन्ना पत्तून ना म्हाका हें जाय म्हाका तें जाय तें आनी उरोंक ना म्हाका फकत देवाचें उतर जाय म्हूण आमी म्हणटलीं. God is putting you back into the school. No more school of the education of the world, but God has put you back into the school, the education of the word of God. देवान आमकां पत्तून एका इस्कॉलांत घातल्यात न्हय संवसाराचें इस्कॉल पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाचें इस्कॉल. So from now on, everything of the world, your mouth has to shut up. आयज सान आमचें तोंड बंद दवरपाक गरज आसा. But only open your mouth and speak the word of God. संवसाराचे खबरो उलोवपाक आमचें तोंड बंद करपाचें आनी फकत देवाचे भासावण्यो उलोवपाक आमचें You are तोंड उक्तें created करपाचें. for something big. देवान आमकां कितें तरी व्हडल्या कार्या पासत रुचल्यांत. I met a young girl today, might be around 20 years old. आपूण आयज म्हणटा एका 20 वर्साच्या भुरग्याक मेवलो. This girl came and said, Brother, I've made a vision. तें भुरगें म्हणूंक लागलें आपणें आयज एक दर्शन केल्लें आसा विचाव केल्लें I आसा. want to live my life to build a house of God for the house for the homeless. आनी हें म्हणूंक लागलें म्हाका जेंकां भुरग्यांक घर ना तेंकां हांव घर बांदूंक म्हाका देवान विचाव दिल्लें आसा. A home for the homeless. घर नासलेल्या भुरग्यांक But घर a big home for many children. पूण जाय व्हडलें घर जायत्या भुरग्यांक. A girl of 20 has made this vision. 20 वर्साच्या भुरग्यान असलें दर्शन केल्लें And I आसा. pray, Lord, that this girl will never abort that dream. आनी हांव स्वत मानतां हें चेडूं केन्नाच तें सपोन इबाडूंक दिवचें ना I म्हूण. pray, Lord, that she will be more and more the doer of the word and live a selfless life. दोनी हांव तुका आर्गां दितां तें आपस्वार्थी न्हय पूण दुसऱ्या पासत तें जिवीत सारतलें म्हूण. And the day the dream is fulfilled, she will be on the same place, in the same place, proclaiming and saying, hey, one day the brother preached on a life of an eagle, how the eagle looks through the lens of God's word. I made a vision and look, the Lord has brought it to manifestation. आनी हेंच बाय म्हणटलें पळय जें कितें हांव शिकलोलो तेंच हांवें केलें आनी देवान तें सगळें शार्ती पावयलें बिकॉज हांवें शिकयलोल्या उतरा प्रमाणे आपणें म्हजें विजाव केलें. Father, I thank you that every person right now are making selfless visions for your kingdom. बापा आमी तुका आर्गां दिता दोर जाणां जीं हिंगा बसून आसात आनी जीं टीव्हीचेर आनी इंटरनेटाचेर पळयतात तीं दोर जाणां एक विजाव एक सपन तयार करतात तांचे पासत न्हय पूण तुज्या राजा पासत म्हूण. Lord, you are looking for people with vision of faith. दुनिया ती भावार्थाची
स्वप्नां येतात म्हूण आमी तुका अर्घ दिता. And I thank you, Lord, you are teaching each and every one of us to fly like an eagle. आनी तूं सगल्यांक आमकां एका घोणी पोरी वयर वयर तुजे मोहिमेंत उडोवंक शिकयता म्हूण आमी We तुका thank you अर्घ and we praise आमी you. तुका अर्घ दिता आनी वखाणटा We thank you and praise आमी you. तुका अर्घ दिता आनी वखाणटा In the name of Jesus, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान loving Father, in the name of Jesus, स्वर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान I declare हांव परगट कोत्तां everyone has come out of their nest सगळीं जाणां आपल्या घुटेरांतलीं भायर सरोन येयल्यात म्हूण and everyone are living by the word of God आनी सगळीं जाणां देवाच्या तुज्या उतरा प्रमाणे जियेतात and by the power of the Holy Spirit आनी are being पवित्र trained, आत्म्याचे पदवेन शिकतात म्हूण are trained, शिकतात म्हूण are trained, शिकतात म्हूण are trained शिकतात म्हूण to fly like an eagle. एका घोणी पोरी वयर वयर तुजे मोहिमेंत वाडपाक In Jesus' name. जेजू क्रिस्ताचे नांवी. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. So the more the poking, more the doer of the word. जितले म्हणटा तुका तोपता घरांत तुज्या जिवितांत तुजे कंपनींत तुज्या सासू मायंगेर जितलें तोपता तितलें म्हणटा तुका वाडपाक सुसेग No, the more the poking, the more the doer of the word. जितलें तोपता तितलें देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेवपाक तुका आदार गरजेचो. Hallelujah. So tomorrow we will continue with stirring up the nest with an example of a man of God named Moses. फाल्यां आमी मोजेसा बद्दल शिकतले And we will see how God stirred up his कशे nest भाशेन त्याचो घोराबो देवान हालयलो तो आमी and पळोवया. how Moses became the deliverer of the people of Israel. आनी कशे भाशेन मोजेस जालो जो एक सोडवण दिवपाक त्या इस्रायलाचे पुरजेक. What you are being learnt in what you are learning in these 3 days, you can take the Bible and search for every hero in the Bible. You will find the examples of every hero in the Bible. God had to stir up their nest, and when God stirred up their nest, they became what they were created for. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. So God wants to stir up your nest, and if you are willing to follow his instructions, praise be to God, we will have evangelists and teachers of the word and missionaries going from Goa and bringing revival not only in India but around the world, because Goa is a place called the Holy Land of India. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. People recognize Goa as a Tourist. land of sin. As a land of sin. जायते लोकांक But praise be दिसता- to God, God has stirred up the nest in Goa, and Goa is turning around for a place called Holy Land in India. जायतो लोक आख्खो संवसाराचो लोक गोंयां येता मौजा मारपाक आनी जायती जाणां उलयतात भायली पातकाचो गांव म्हूण गोंयांत जायते पातक करूंक मेवता सोरो पिवपाक मेवता पातकान जियेवपाक मेवता असलीं चिंतनां ते सगळे भायल्या देशांत आसात. आमी सोत मानूया देवान आमच्या घुंटेर हालयला आनी आमकां सगल्यांक हें गोंय एक पवित्र शार केल्लें आसा. Hallelujah.